গুড ইভিনিং। শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শুভ স্যার। সন্ধ্যা। হ্যাঁ স্যার। নমস্তে স্যার, গুড ইভিনিং, গুড গুড ইভিনিং ইভিনিং স্যার। স্যার। গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং সুজিত স্যার। গুড ইভিনিং শুভেন্দু স্যার। গুড ইভিনিং স্যার। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। জয়েন। সবাইকে শুভ সন্ধ্যা। যত নতুন বন্ধুরা আসছেন তাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি আজকের আড্ডায়। সো ফ্রেন্ডস, আজকে আমরা একটা মাইন্ড ব্লোয়িং প্রোগ্রাম আমরা এনজয় করতে যাচ্ছি সবাই। দারুণ একটা কিছু। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি এই আজকের প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার জন্য। তার কারণ হচ্ছে যে আজকে বহুদিন বাদে আমাদের অর্গানাইজেশনে হিন্দিতে প্রেজেন্টেশন হতে যাচ্ছে। ওই অল আর লাকি যে অনেকদিন বাদে আজকে আমরা হিন্দি প্রেজেন্টেশন আমাদের আবার শুরু হলো। এবং অলরেডি আমরা দেখতে পাচ্ছি গত কয়েক সপ্তাহে যে আমাদের এই রবিবারের আড্ডায় প্রেজেন্স অনেক বাড়ছে এবং বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন স্টেট থেকে, আমাদের দেশের বাইরে থেকেও বন্ধুরা যুক্ত হতে শুরু করে দিয়েছেন। আমরা বেঙ্গলের বিভিন্ন গুড ইভিনিং জেলা থেকে স্যার, তো গুড রয়েছি। ইভিনিং। গুড ইভিনিং, গুড ইভিনিং। আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কমল স্যার? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি, একদম পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে স্যার। তো থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। তো যেটা হচ্ছে যে গুড ইভিনিং রমেশ, গুড ইভিনিং পার্থ স্যার, যারা কমেন্টস দিয়েছেন। তো গুড ইভিনিং সুনেতা ম্যাম, কনগ্রাচুলেশন। আপনার ওখানে প্রোগ্রামের সমস্ত ছবি টবি দেখলাম, খুব ভালো লাগলো। থ্যাংক ইউ। সত্যি কথা বলতে আপনি 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 আসলেন না, এটাই ভালো লাগলো না। না না, আমি তো রয়েছি সব সময় আপনাদের সবার সঙ্গে রয়েছে। অবশ্যই কোনো না কোনো সময় অবশ্যই আপনার ওখানে দেখা হচ্ছে। তো হ্যাঁ, সেই সেই জায়গা থেকে কথা হচ্ছে যে আজকাল যখন বিভিন্ন জায়গা থেকে লিডাররা যখন খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে তাদের দায়িত্ব পালন করছেন, তাদের টিমের প্রতি তাদের যে দায়িত্ব তারা পালন করছেন এবং বিভিন্ন সময় যে ছবিগুলো দেখতে পাই, সত্যি কথা বলতে কি মারাত্মক এক্সাইটেড হয়ে উঠি আমি। এবং আমি প্রাউড ফিল করি এসবিটি ফ্যামিলিকে নিয়ে যে আই এম লাকি যে আপনারা সবাই কে সঙ্গে একসঙ্গে মিলে আমরা আমিও এসবিটি ফ্যামিলির একজন মেম্বার হতে পেরেছি। তো এর জন্য আমি নিজেকে অবশ্যই লাকি ফিল করি। এবং সেই জায়গা থেকে আমরা প্রত্যেক সপ্তাহে রবিবার দিন আমরা অপেক্ষায় থাকি আরো কিছু আমাদের ফ্যামিলিকে এক্সটেনশনের জন্য, আরো কিছু বন্ধু যারা আমাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে, আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে আমরা আমাদের যে মিশন, আমাদের যে ভিশন, যে সারা দেশের প্রতিটা ফ্যামিলির সুস্থতা, এবং সেই সুস্থতা একাধারে শারীরিক দিক থেকে একদিকে, যেটা কম বেশি আমরা সুস্থতা বলতে সবার আগে যেটা বুঝি, তো শারীরিক দিক থেকে সুস্থতা, দ্বিতীয়ত হচ্ছে আমাদের মানসিক দিক থেকে সুস্থতা। কারণ আজকের এই সময়, এই প্যান্ডেমিক গত বছর থেকে আমরা কম বেশি সবাই বুঝতে পারছি যে আমাদের সোসাইটি কিভাবে আমরা বেশিরভাগ, ইভেন আজকে আমাদের অনেকের বাড়ি স্টুডেন্টরা পর্যন্ত, আমি আমার নিজের বাড়িতেও দেখছি যে স্টুডেন্টের মধ্যে, আমার মেয়ের ক্ষেত্রে তার মধ্যেও ডিপ্রেশন আসছে, আমার মিসেস এর মধ্যে। কারণ একটাই ব্যাপার যে যদিও আমরা আড্ডা মেরে সেগুলোকে কাটিয়ে দিই, অ্যান্ড থ্যাঙ্কস টু এসবিটি ফ্যামিলি যে আপনারা সবাই একসঙ্গে থাকা, আমরা সবাই মিলেই একসঙ্গে থাকা, হই হুল্লোড় আড্ডা মারা, সপ্তাহের একাধিক দিন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জনের সঙ্গে ফোন কলস, এবং এই সব কিছু মিলে আমরা একটা দারুণ 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 এনভায়রনমেন্ট আমাদের এই আড্ডাতে তৈরি হয় প্রতি সপ্তাহে।
এবং প্রত্যেক রবিবার আমরা অপেক্ষায় থাকি আমাদের এই ফ্যামিলিকে আরো এক্সটেন্ড করার জন্য। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রচুর বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হন এবং তাদের সঙ্গে আমরা শেয়ার করি যে আমাদের মিশন কি, আমাদের ভিশন কি, কিভাবে আমরা দেশের প্রতিটা পরিবারের সুস্থতার জন্য লড়াইটা করছি। এবং এই সুস্থতার মূলত তিনটে পার্ট আমরা বলি। এক হচ্ছে শারীরিক সুস্থতা, এক হচ্ছে মানসিক সুস্থতা এবং তিন হচ্ছে আর্থিক সুস্থতা। এই তিন সুস্থতার পাশাপাশি আজকের দিনে আমরা মানে বেসিক্যালি আমি নিজেকে আরেকটু আপডেট করতে চাইছি, যেটা হচ্ছে ডিজিটাল ওয়েলনেস নিয়েও একটু ভাবনা চলছে। কারণ এমনিতেও এই লকডাউন এবং যেহেতু অনেকেই বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না, বা আজকের দিনে স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রেও যেটা হচ্ছে যে বেশিরভাগ সময়টাই অনলাইনে কাটাতে হচ্ছে, এবং সময় যেদিকে এগোচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি আগামী দিন ডিজিটাল ফিল্ডের বাড়বাড়ন্ত আরো আরো অনেক 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 এখন যে পজিশনে রয়েছে এর থেকে আরো অনেক গুণ বেশি হতে চলেছে। তো সেই জন্যই আমি রিসেন্টলি নিজেকে আরো বেশি করে আপডেট করার চেষ্টা করছি গত কয়েকদিন ধরে আপনাদের সবার সহযোগিতায়। তো যেটা হচ্ছে যে উই অল আর লাকি যে আজকে আমরা অনেকদিন বাদে আমাদের এসবিটি ফ্যামিলিতে আজকে আমরা হিন্দিতে প্রেজেন্টেশন আমরা শুনতে যাচ্ছি, এবং সেই প্রেজেন্টেশন সরি, তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে শুরু হবে। এখনো পর্যন্ত বন্ধুরা এসে পৌঁছচ্ছেন এবং আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এক বন্ধু অলরেডি এসে গেছেন। তো আমি একটু হ্যান্ড ওভার করবো তাকে, যে তিনি একটু আপনাদের সঙ্গে কথা বলুন, যিনি গত সপ্তাহে আমাদের মাইন্ড ব্লোয়িং পারফরমেন্স দিয়েছিলেন এবং আমরা সবাই মারাত্মক লেভেল এক্সাইটেড হয়েছি। এবং প্রচুর মানে এন্টায়ার এসবিটি ফ্যামিলি যার গত সপ্তাহের যার তত্ত্বাবধানে প্রোগ্রামটা হয়েছিল, এবং দুই বন্ধু মিলে ওনারা অর্গানাইজ করেছিলেন প্রোগ্রামটা, বাট যিনি ছিলেন তিনি অলরেডি উপস্থিত হয়ে গেছেন বলে আমার মনে হচ্ছে। আমি তাকে হ্যান্ড ওভার করবো, কারণ আজকে যিনি আমাদের সেই মাইন্ড ব্লোয়িং প্রেজেন্টেশন শোনাতে যাচ্ছেন সেই বন্ধু এসে উপস্থিত হচ্ছেন, তিনি অন দ্য ওয়ে। তো দীপক স্যার, আপনি কি কথা বলার মতো পরিস্থিতিতে আছেন এখন? আপনি কি কথা বলতে পারবেন না? ইয়েস স্যার, ইয়েস স্যার। ওকে, তো সো ফ্রেন্ডস, আমি আপনাদের সবাইকে বলবো আমি হ্যান্ড ওভার করতে যাচ্ছি আমাদের আজকের হোস্ট ওয়ান অ্যান্ড অনলি মিস্টার দীপক দোলি স্যার। প্লিজ ওয়েলকাম স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে আবার আমরা সেই সুপার আর্নার মিশনে আমরা আবার সবাই যুক্ত হয়েছি, জড়ো হয়েছি, এবং আমরা এটা প্রুভ করবোই যে আমরা সুপার আর্নার তৈরি করবোই আমাদের সংগঠনে। ঠিক আছে, তো আজকে যারা যারা নতুন আছি আজকে উপস্থিত হয়েছে, আমি সবার কাছে রিকোয়েস্ট করব, আজকের সেশন হিন্দিতে হতে যাচ্ছে এবং আপনাদের বিজনেসটা আপনারা আপনার লোকাল এরিয়ায় করবেন না, আপনার বাইরে করবেন। তার জন্য হিন্দিটা আপনাদের মানে আমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন আছে, যাতে আমরা হিন্দিতেও ভালো করে আমরা মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারি। যদিও আমি হিন্দিতে খুব ভালো বলতে পারি না, এবং যে ডাইনামিক মানুষকে পেয়েছি আমরা, সেই ডাইনামিক মানুষ আমাদেরকে শেখাবে কিভাবে সুপার আর্নার হওয়া যায়, কিভাবে আমার ফ্যামিলির সুস্থতাটাকে আমি দিয়ে আমি আমার ফ্যামিলিটাকে বাঁচাতে পারি, আমার স্বপ্নটা পুরো করতে পারি। সেই স্বপ্নটা আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে বড় হয়েছি, সেই স্বপ্নগুলো যত বড় হয়েছে তত আবছা হতে 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 গেছে। সেই স্বপ্ন কিভাবে পুরো করব সেটা আমাদের সেই আমার দাদা আপনাদেরকে শেয়ার করবে। আপনারা এই 40টা মিনিট হাতে নিয়ে আজকে অবশ্যই বসুন। আপনাদের লাইফের আপনাদের পূর্বপুরুষ 40 বছরে যা করতে পারেনি, আপনি কিন্তু 40টা মিনিট যদি আপনার লাইফে কাজে লাগান, আপনি কিন্তু এই 14 পুরুষের লাইফের সেরা অ্যাচিভমেন্ট আপনি করতে পেরেছেন। তো আমি সবার কাছে রিকোয়েস্ট করবো, এই 40টা মিনিট আপনার লাইফের সেরা সময় হতে যাচ্ছে। ফোনে কেউ স্ক্রিন শেয়ার করবেন না, কেউ হাতে রাখবেন না, পুরো মাইন্ড খালি করে নিন। একটু সবাই মিলে একটু কাছে জল থাকলে জল খেয়ে নিন, জল খেয়ে সবাই মিলে বসুন, এবং পুরো 40টা মিনিট আপনি আপনার পুরো ফোকাস আপনার মোবাইল স্ক্রিনে যেন হয়, আর কানে যেন ইয়ারফোন থাকে। বাকি সব চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে ফেলে দিন। যদি আপনি আপনার লাইফে আপনার ফিউচার চেঞ্জ করতে চান, আপনার পরিবারের ইতিহাস চেঞ্জ করতে চান, আপনার ইকোনমিক্যাল ফ্রিডম আপনি যদি পেতে চান, তাহলে এই 40টা মিনিট আপনার লাইফে মারাত্মক কাজে লাগবে। মানে
আপনার জীবনে 40 মিনিট হয়ে যাচ্ছে, 40 মিনিট পর আপনার মনে হতে পারে। তো আমি আর এক মুহূর্ত দেরি করতে চাই না। মারাত্মক এক্সাইটেড আজকে আমি সেই মানুষটাকে শোনার জন্য। সেই মানুষটা তার লাইফে মারাত্মক ভাবে সফল উনি, এবং আমি আমি জানি যে আপনারা যারা সঙ্গে আজকে আছেন প্রত্যেকের লাইফে চেঞ্জ আসতে চলেছে ওনার মাধ্যম দিয়ে। আপনি আপনি ওনার কথা শুনলে আপনি রিয়েলাইজ করবেন, ইয়েস আজকে সেই সঠিক প্ল্যাটফর্ম আমি পেয়ে গেলাম আমার লাইফে, এটার জন্য আমি এতদিন অপেক্ষা করেছিলাম। তো আর এক মুহূর্তে দেরি না করে আমি সেই মানুষটাকে হ্যান্ড ওভার করবো। দ্য গ্রেট লিডার, গ্রেট মোটিভেটার, গ্রেট স্পিকার, জবরদস্ত পারফর্মার, ওয়ান অ্যান্ড অনলি আওয়ার গ্রেট লিডার মিস্টার সোমনাথ স্যারের জন্য সবাই মিলে একবার ফাটিয়ে হাততালি দিন। ওয়েলকাম স্যার, সোমনাথ স্যার, সবাই মিলে প্রত্যেকে হাততালি চাই। সোমনাথ স্যার এত কম হাততালিতে আসছে না, একটু সবাই মিলে একবার ফাটিয়ে ফাটিয়ে হাততালি দিই সবাই মিলে ঘরে বসে একদম জোর করে, মন দিয়ে। Over to sir. थैंक यू दीपक जी, थैंक यू दीपक जी। पहले तो सभी थैंक यू वेरी मच फॉर अ वार्म वेलकम। इट्स अ ऑनर, ये मेरा प्रिविलेज है, ये मेरा ऑनर है कि मैं आप सभी के सामने आज 2-4 मिनट या 20 मिनट जितना देर आप सुनना चाहोगे, ये मेरे लिए मौका है कि मैं बोल पा रहा हूँ। ऐसा समय आया है कि ऐसा सुंदर पल आया है हमारे जीवन में कि ये जो पल है हमारे लिए कि हम कुछ बोल पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी के समय पे हम अगर लोगों से बात करते हैं तो सिर्फ ये बोलते कि भाई चुपचाप रह जाओ, क्योंकि बोलो मत, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि हम किसी के सुनने के लिए लायक नहीं है। और क्या ऐसा घटना घट रहा है कि लोग तालियों से मुझे बुला रहे हैं। कैसा मौसम बन गया है कि मुझे लोग सुनने के लिए आज बेताब है। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माई पेरेंट्स, थैंक्स टू ऑल माई गार्जियन, थैंक्स टू माई मेंटोर, जिन्होंने आज मुझे ये शिक्षा दिया हुआ है कि अगर कुछ बदलना चाहते हो दुनिया में, अगर कुछ खुद को बदलना चाहते हो दुनिया में, अगर सही में दुनिया को बदलना चाहते हो तो पहले खुद को बदलो। और अगर खुद को बदलना है तो अपना ब्रांड बनाना है। जैसे पीटर इंग्लैंड का शर्ट पहन के लोग बोलते हैं कि हाँ एक शर्ट पहने हैं, अगर रेमोंड का कपड़ा खरीदने जाओ तो उस दुकान पे जाओ तो लगता है कि शायद वो फुटपाथ से हम एक करोड़पति जैसा माहौल अपने अंदर फील करते हैं कपड़े को पहनते हुए। एक कपड़ा पहनने से अगर खुद को करोड़पति बन सकते हैं तो अगर हम खुद को बदल लें, क्यों ना करोड़पति बन जाए, क्यों नहीं। तो पहले अ ग्रेट थैंकफुल टू माई ग्रेट मेंटोर्स मिस्टर दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। थैंक्स टू माई बिलवेड मेंटोर, माई गार्जियन मिस्टर कौशिक जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं कुछ बोल पाऊं, इस लायक बन पाऊं, इस दुनिया के सामने कुछ बोल पाऊं, अपने परिवार को संभाल पाऊं जहां पे लोग खुद को नहीं संभाल पा रहे। मैं आज इतने लोगों के सामने खुद बोलकर इन लोगों को सामने भी आकर मैं कुछ कह पाऊं, ये मौका देने के लिए कोटि कोटि नमन, प्रणाम आपको। एक बार सर से भी पूछना चाहूंगा कि दीपक जी क्या मुझे सही साफ सुनाई दे पा रहा है सर, क्योंकि मैं जहाँ पे हूँ अगर सब ना सुने। एकदम सर, एकदम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय फ्रेंड्स जो आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सभी से कहना चाहूंगा कि प्लीज अपने मोबाइल को मोबाइल ना समझे, एक टीवी चैनल जैसा टीवी समझ लो, और टीवी आप हाथ में लेके घूमते नहीं हो, कहीं रख देते हो और ध्यान वहां पे लगाते हो, जैसे कसौटी जिंदगी में अपना जीवन बिता देते हो, जैसे सास भी कहीं बहुत ही में जला देते हो। और अपने आप को जलाओ मत, इस मोबाइल को छेड़ना मत। अगले आधे घंटे प्लीज इसको गर्लफ्रेंड मत बताना, आप उस मोबाइल को कहीं रख दो, क्योंकि बहुत एक मौसम बनने वाला है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आने वाले आधे घंटे में आप खुद को बदल पाओगे, ये मेरा चैलेंज है आपकी। क्योंकि यहाँ पे अपना जो हम देख पा रहे हैं अपने टीवी चैनल पे, ये जो डिजिटल मार्केट है ना, डिजिटल, इसमें हम देख पा रहे हैं कि बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, नेटवर्क फ्रॉम होम।
शुरुआत आज के समय से करेंगे। क्यों क्यों हमें अपना ब्रांड बनाना चाहिए? क्यों हमें घर में है तो घर से ही काम करना चाहिए? क्यों हमें घर से ही कुछ अलग बनना चाहिए? क्यों हम अलग हैं सिर्फ ये महसूस करना चाहिए? क्योंकि हमें हमेशा एक डाउट के ऊपर हमें जी रहे हैं। जब से हम जन्म लिए हमारे माता पिता से भी अपने अंदर वो डाउट रखते हैं, क्या मैं अपने बेटे को बहुत बहुत सफल बना पाऊंगा? क्या मैं अपनी बेटी की बात आती ही तो माता पिता पहले ही सोच रहते हैं कि घर पे बेटी आ गई, मतलब इसके लिए कम से कम 15-20-50 लाख लेना है क्योंकि उसकी विदाई करनी है। क्यों ना सोचे कि ये माँ की बेटी अब रॉकेट चलाने वाली है? ये डाउट, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग बिफोर ट्रस्टिंग, समझने से पहले ही हम ट्रस्ट करते हैं उन चीजों पे जो चीज हमें बदल नहीं सकती है। जैसे स्कूल का सर्टिफिकेट हमें नहीं बदल पाया, क्योंकि हमें अपना वर्क एक्सपीरियंस हमें बदल पाया है। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि आपके दिमाग में जो कूड़ा भरा हुआ है ना, अपने जो आपका एक्सपीरियंस है, जहां आप काम करते थे, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, वो प्लीज 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 आप अभी आधे घंटे के लिए घर से निकाल फेंको, क्योंकि जबरदस्त जबरदस्त चीज आपके सामने आने वाला है। क्योंकि ये एक मौसम आया है चाइना से इंडिया तक, किसी ने देखा नहीं, कोई घर पे बंद हो चुका है और इसी में कोई आजाद पंछी होकर उड़ रहा है, क्योंकि किसी ने देखा कि समस्या और किसी के पास ये मौका। हम तो मौका ढूंढ रहे थे कि कोई तकलीफ में है, हम उसको उभार के उसे एक अपॉर्चुनिटी दे पाए। अब हम किसी के घर पे जाते हैं तो वो पहले ही दरवाजा बंद करता है, नो आना मत। हम बोले कि न्यू अपॉर्चुनिटी, कौन मुझे आने दे रहा है? हम ढूंढना चालू किए। इस कोरोना ने मुझे क्या सिखाया कि दिखाया कि मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स जो मेरे आजू बाजू घर के रहते हैं, बहुत सारे लोग जो जॉब करते थे, कहीं 5 साल दिए, कहीं 10 साल दिए, अब ये बोल रहे हैं घर बैठ जाओ, आपकी जरूरत अभी नहीं है। क्योंकि 25 बेस्ट वर्कर के साथ हम अपना ऑफिस ढंग से चला रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम से हम ढंग से अपना ऑफिस चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, लेकिन 75% लोग अभी क्या करें? ये मेरे अंदर डाउट था। ऊपर परम पिता परमेश्वर की यही कृपा है कि हमने कभी नौकरी नहीं ढूंढा, क्योंकि हमें ये शिक्षा मुझे मिला है, आप नौकरी ढूंढने से ज्यादा नौकरी देने में अगर पसंद रखते हो तो तभी आप आगे बढ़ पाओगे। देखते हैं हमने क्या सीखा। जो डाउट हमारे अंदर है वो है हॉस्पिटैलिटी सर्विस। या तो जॉब देखे या हॉस्पिटैलिटी देखे। आज जो फ्लाइट में एयर होस्टेस थी, आज जो फ्लाइट में जो लोग चढ़ रहे थे, बहुत सारी कंपनियां आज अपना फ्लाइट वाली कंपनियां, होटल इंडस्ट्रीज सब बंद पड़ रहे हैं। सबसे खतरनाक है टूरिज्म इंडस्ट्री, जो सबसे पहले बंद हो चुका और सबसे लेट पे खुलेगा। क्या वो लोग गलत प्रोफेशन में थे? नहीं दोस्त, वो गलत प्रोफेशन में नहीं थे। मौका मिला है कि वो जितने लोगों को जानते थे उनका प्रोफेशन आज चेंज हो चुका है, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। वो वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे हैं? मौसम कब बदलेगा। टीवी खोल के देख रहे कितना लाश आज गिरा और कितना रेट बढ़ा। आज कितने लोग आज डिप्रेशन से अपनी खुदकुशी कर रहे हैं, कितने यंग यूथ। ये सबसे बड़ी डाउट है, क्योंकि इंडिया में आज पूरी पॉपुलेशन की 50% माय डियर फ्रेंड्स यंग यूथ है। इससे भी ज्यादा है। हम अगर ज्यादा बोलेंगे तो, अगर सही बोलेंगे तो आप डर के जाओगे, क्योंकि डटना है, हटना नहीं है। और डटने के लिए हमारे घर के जो यंग जो बच्चे चैंपियंस हैं, जो आज ग्रेजुएशन करके घर में बैठे हैं, बोले मम्मी पढ़ा रही थी, बोले बेटा क्या करोगे, कर सकता है ना, आप उसको हिम्मत तो देके देखो। वो आने वाले 3 साल में 30 साल में जो नहीं कर पाता था, आप उसे हिम्मत तो दे दो, आने वाले 3 से 5 साल में वो बहुत कुछ कर सकता है, वो अगर मौका ढूंढे। क्योंकि 30 साल में जो लोग आज नौकरी कर रहे तो उनकी सिक्योरिटी नहीं है, उनकी खुद की सिक्योरिटी नहीं है कि उनका जॉब रहेगा कि नहीं, आने वाले 2-4-5 साल में वो टिकेंगे कि नहीं उस जॉब में। तो डिपेंडेंसी कहां ढूंढ रहे हो आप? 30 साल मत गंवाओ, 3 साल में अगर कुछ मिले तो वहां अपने आप को झोंक दो, अपने आप को वहां पे झोंक दो। क्योंकि आपको झोंकने के लिए वही झुक सकता है और वही खुद को डाल सकता है, जो अपने अंदर वो महसूस कर सकता है कि प्रगति तभी प्रगति है जब वो निरंतर और गुणवत्ता पूर्वक हो। प्रगति तभी प्रगति है जब वो निरंतर एवं गुणवत्ता पूर्वक हो। और गुण किसके पास है? जो सपना बड़ा देखता है, जो छोटे चादर में नहीं सोता है,
जो लोगों के से बातों से डरता नहीं है, जो न्यूज चैनल से अपने घर को दरवाजे बंद करता नहीं है, जो लोगों को कहता है कि मैं कुछ कर सकता हूं क्योंकि मैं चैंपियन हूं, आई एम बॉर्न टू बी अ लीडर। वो सपना देखता है क्या, मुझे इज्जत मिलेगा जैसे आज मुझे मिला, तालियों से मिला, जो मुझे यहां से मिल सकता है। बहुत बैंक बैलेंस इस लॉकडाउन में, बैंक बैलेंस की तो छोड़े यार, डिप्रेशन फ्री है क्योंकि परिवार चल जाता है, बहुत आसानी से चल जाता है। गाड़ी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी आज हो। आप डिप्रेशन से हो, क्यों हो? क्योंकि आपकी फैमिली सिक्योर नहीं है, क्योंकि आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, क्योंकि आप जॉब करते हो। और मुझे यही पता चला है, पूरी वर्ल्ड की जितने भी एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि जो चालाक होते हैं वो जॉब करते हैं, और जो आगे नहीं बताना है, आप सोच लो, आगे नहीं बताना है। जो बुद्धिमान है वो क्या करते हैं, लोगों को काम देते हैं। जो बुद्धिमान नहीं होते वो लोगों के पास काम करते हैं। मैं किसी को छोटा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे ही घर में बहुत सारे लोग, मेरे ही दोस्त लोग काम करते थे, आज नहीं करते हैं। बोलते कुछ काम है तो बताओ। आर यू लिविंग लाइफ योर ड्रीम्स? क्योंकि अगर ये सोच आपके अंदर है तो ये सिंपल सा सोच आपके अंदर होना चाहिए। पेट्रोल 100 का है, एक 100 का पत्ती में भी आपका पेट्रोल आज 50 किलोमीटर नहीं जाता है गाड़ी। डीजल 100 का हो चुका है, गैस 1000 का हो चुका है। सरसों का तेल जो आप घर पे बनाते हो, जो रेगुलर नीड है, वो 200 का हो चुका है। आपका रोजगार डबल हो चुका है। यहां पे वो कह ही रहे हैं कि हर 20 साल में आपका रोजगार में एक जीरो बढ़ना चाहिए। क्या आप इससे वाकिबल हो? क्या आप इसमें जानते हो कि ये मेरा होने वाला है? क्या आप जानते हो जिस ट्रैक में हो ये आप कर पाओगे? अगर नहीं तो रास्ता किधर है? भगवान का वास्ता देकर खुद को छोटा मत करो, रास्ता किधर है उधर देखना चालू करो। क्योंकि यहाँ पे हर 20 साल की हम लोग देख रहे हैं, 1960 से लेकर 2040 तक एक फैशन, एक इकोनॉमिक थ्योरी दिया हुआ है। अब 2060 से 2080 में देखो, 100 में एक जीरो बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा है, सिर्फ जीरो बढ़ा है। वहां 5 लोग एक फैमिली में है। 80 से 2000 जीरो बढ़ा है, 2000 से 2020। सरसों तेल 200 हुआ है, इसमें ध्यान मत बढ़ाओ। आपका रोजगार में जीरो बढ़ा है कि नहीं, वो बढ़ाओ। 2020 में लाख रुपए नहीं है, अगर 50,000 भी है तो वो 5 लाख लगेगा अगले 40 में। समय नहीं रुक रहा है। सुबह उठे थे, अभी शाम हो चुके, दोनों बार खाएंगे फिर सो जाएंगे, फिर जिंदगी भर अपना समय को कहां लगाएंगे? इतना कुछ सीखे हैं, हम में है दम, बाकी आप समझ लो। क्योंकि हम हमेशा कमाते हैं, हमारी पहली सोच होती है कि हमारी सेविंग्स क्या है। अगर हम महीने का 1000 रुपए सेविंग कर पाए तो 12 महीने में 12,000, और ये अगर 30 साल अगर नौकरी करते हैं तो 3,60,000। ये क्या सेविंग्स है? ये क्या फैमिली सिक्योरिटी है? आने वाला जनरेशन के लिए आप कुछ फ्यूचर बना के जा रहे हो? आपको लग रहा है कि आप अगर महीने का 1000 लगाओगे तो क्या आप एक 4 व्हीलर ड्राइव कर पाओगे? क्या आप बैंकॉक थाईलैंड जा पाओगे? अगर यही 5,000 का होगा तो क्या होगा? 18 लाख का होगा। चलो भाई, ठेला गाड़ी आप चलाते हो तो इसके लिए भी थोड़ा बहुत सही है। अगर 10,000 है तो चलो भाई, आपके पास बाइक है तो तब 10,000 होना चाहिए आज के डेट की। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आपका ईएमआई में आपका ट्रैप है। आप सोचो कि अगले 20,000 का आप सेविंग्स के लिए सोच रहे हो। मैं तो सोच रहा हूं जितने लोग यहाँ पे आज उपस्थित है, या जितने लोगों को आप जानते हो, क्या आज के डेट में 20,000 रुपए महीने कमा रहे हो? ये बहुत बड़ी सोच है और बहुत बड़ा समय है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कितने लोग 20,000 कमा पाते हैं और 20,000 सेविंग्स करते हैं? हमने सर्वे किया और हमें जवाब यही मिला, डेटा से यही जवाब मिला। जो लोग अपने जीवन में जो कमाते हैं फुल टाइम, वो खर्चा कर देते हैं अपने, और जो लोग एक्स्ट्रा टाइम लगा के कमाते हैं वो अपना सेविंग्स करते हैं, और वही लोग लाइफस्टाइल जीते हैं। वही लोग लाइफस्टाइल जीते हैं जो एक्स्ट्रा टाइम को काम लगाते हैं। कैसे? सीधा हम लोग देखें, जो लोग आत्मनिर्भर हैं, जो लोग एक्टिव, 2 से देखो, आप नीचे लिखा हुआ है 2 से 5 साल एफोर्ट चाहिए। मुझे 5 साल एफोर्ट चाहिए, 5 घंटा नहीं चाहिए, 2 ही घंटा चाहिए। अब घंटा कुछ नहीं करते हो, 2 घंटा क्या करते हो? फेसबुक करते हो, कौन मर गया उसमें लाइक देते हो, किसका बर्थडे होता है उसका शेयर करते हो। दूसरों की नॉलेज को आप स्टडी नहीं करते हो, खुद की भरोसा में नहीं जीते हो। दोस्त,
5 साल अगर आप 2 घंटा अपने जीवन के पर टाइमली सीरियसली 5 साल देना चालू करोगे और वही 2 घंटे से आप 20,000 कमा सकते हो, मैं आज आपको प्रूफ करूंगा। 5 साल के बाद आपका ये 20,000 का सेविंग्स होगा। ये 20,000 सेविंग मुझे 5 साल नहीं चाहिए, मुझे 5 भी नहीं चाहिए। अगर आप ऑनेस्ट हो तो बोलो हाँ मैं दिखाता हूं, अगर नहीं हो तो मुझे हाँ मत बोलो आप, क्योंकि आपका परिवार आप ही का वेट कर रहा है। बिना तोरी जीवन जीना आसान नहीं होता, और बिना छेनी हथौड़ी के पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो छेनी हथौड़ी लगा तब ना वो पत्थर भगवान में हुआ, तब ना वो जाके पूजा हुआ। आप 2 घंटे को काम नहीं लगाओगे तो आप अपना पैसिव लिवरेज इनकम को कैसे बढ़ाओगे? कैसे आप अपने सेविंग्स को 20,000 में कन्वर्ट कर पाओगे? कैसे आप अपने लाइफ को लिव इन फुल एंजॉयमेंट में कन्वर्ट कर पाओगे? एक ही बार कर सकते हो अगर आप आत्मनिर्भर हो। आत्मनिर्भर, आप अपना खुद टाइम चूज करो। देखते हैं आत्मनिर्भर का ये स्ट्रैटेजी कैसा है। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के ग्राफ है, और जिसमें एक सिंपल सा एक प्रोसेस, एक फॉर्मूला लगा हुआ है, और एक सिंपल एक लिखा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग टर्नओवर अराउंड द वर्ल्ड, हाईएस्ट स्कोप इन इंडिया अप टू 2025। डायरेक्ट सेलिंग एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक मॉडल है, जिस मॉडल को अगर आप अपनाते हो आने वाले 2025 में आप खुद को खड़ा कर पाओगे, जमीन से नहीं, अपने सपने के पूरा करके। सो फ्रेंड्स, कैसे ये सपना देखो, आप यूएस को देखो, चाइना को देखो, जापान, कोरिया, ब्राजील, जर्मनी, मेक्सिको, फ्रांस, मलेशिया, इंडिया। इंडिया गर्व की देश है। हम कहते हैं कि वी आर ऑल इंडियंस और हम नीचे हैं। नो फ्रेंड्स, इंडिया इज अ स्लीपिंग जाइंट। हमारे पास ये मौका है। हम नीचे हैं मतलब हम ऊपर उठ सकते हैं अगर हम अपना 2 घंटा सिर्फ पर टाइम में काम लगाएं। বলবো কথা जी, এটাও जी सर, ওকে স্যার কন্টিনিউ थैंक यू वेरी मच। सो हायर स्कोप इन इंडिया, तो ये जो स्कोप है ना सर, इंडिया के पास सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसका पॉपुलेशन भी है और इसका टर्नओवर का टाइम भी है। क्योंकि आज लोग खो रहे हैं, मतलब कुछ पाने के लिए, मौका के लिए वेट कर रहे हैं, और मौका आपके पास है कि आप किसी को काम दे सकते हो। क्योंकि आज के डेट में काम मिलना नहीं, जॉब मिलना मुश्किल है, और आप बिजनेस कर सकते हो। आप खुद का बिजनेस कर सकते हो, खुद का एम्पायर खड़ा कर सकते हो। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्त, ये कह रही है फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो हम नहीं चलाते हैं। आप गूगल पे जाओ, फिकी का आपको स्टडी मिल जाएगा। मैं एक स्ट्रैटेजी आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं या डेटा से कर रहा हूं। ये डेटा मैं दिखा रहा हूं केपीएमजी, जो वर्ल्ड की टॉप 5 ऑडिटिंग कंपनी में से एक है। टॉप 5 ऑडिटिंग कंपनी में से है। हमारे मुलायम सिंह यादव जी नहीं है, और हमारे बगल वाले वो मुन्ना चाचा नहीं है कि बगल से आए बोले कि ये नहीं होता है, ये नहीं मानते हैं। मानना पड़ेगा। आज खुद से मान जाओ, कल नहीं तो क्या करोगे? लोग हंसेंगे, क्योंकि आपको मानना ही पड़ेगा। समय आ गया है, आप खुद को बदलो, खुद की देश को पहचानो। ये भारत देश बहुत कुछ कर सकता है, खुद का आत्मनिर्भर कुछ करो। हमारे घर के लोग जब हमारी देश छोड़ के कुछ अलग जगह पे जाके और एक घर में 10 लोग रह के और कमाते हैं ना, बहुत दुख लगता है। क्योंकि क्षमता तो होता है, लेकिन उसमें साहस देने वाले नहीं होते हैं। और यही केपीएमजी कह रहा है कि भारत आने वाले 2025 में 64,500 करोड़ का बिजनेस करेगा सर। 64,500 करोड़ का सिर्फ एक मॉडल, एक बिजनेस जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। इसका ग्रोथ परसेंटेज निकाल कर जब देखा गया ना, तो इसका ग्रोथ परसेंटेज है 900%। माय डियर फ्रेंड, 900%। आपको दिमाग वहीं लगाना है कि आप खुद का मॉडल का, आप खुद एक मॉडल हो, खुद अपना विकास करोगे तो आप खुद को कहां लगाओगे? जहां पे ग्रोथ होगा। और ये डायरेक्ट सेलिंग है क्या? जीवन में हमें 2 ही मार्केटिंग या 2 ही सिस्टम का पता है। एक है ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बनाता है और कस्टमर को नहीं देता है, उसके लिए एक मॉडल बनाता है, जिसके लिए क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, जिसको सीएनएफ कहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से सीएनएफ, फिर आपको क्या मिलेगा? सुपर स्टॉकिस्ट, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, फिर रिटेलर। और इन दोनों को जोड़ने में कौन हेल्प करता है? वो है एड मीडिया।
दोस्तों 30 से 40% एक प्रोडक्ट को बना के 100% प्रॉफिट रख के अगर कस्टमर के पास बीच वाला 60 to 70% अगर ये लोग मिल जाते हैं, इसलिए ये गाड़ी चढ़ते हैं और हम गाड़ी के नीचे टेंशन में चल जाते हैं। दोस्त हमें गाड़ी के नीचे जलना नहीं है, क्योंकि हमें मॉडल को चेंज करना है। दुनिया बदल गई है, हम खुद को नहीं बदल रहे हैं। बदलने के लिए क्या चाहिए? मौका चाहिए। आज मिल गया, अब कोसना मत अपने भगवान को। आज मौका मिल गया, निकलना मत यहां से। आज मौका मिल गया, आने वाले 20 मिनट आपको यहां पे ध्यान रखना है, क्योंकि आपको प्रूफ मिलेगा। कैसा प्रूफ? देखते हैं। एक कस्टमर कुछ नहीं करता है, जीवन भर कष्ट करके ही मर जाता है। एक कस्टमर कुछ नहीं करता है, बट वही लोगों को बोलता है, फलाने आदमी को बोलता है कि भैया वो जाओ उस दुकान पे जाओ, ये सामान लेके आओ, वो मिल जाएगा। सामान हम ही बेचते हैं, मुंह से अपने ही कहते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता, वो दुकान वाला फायदा लेके जाता है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग यही कह रहा है कि देख लेते हैं क्या कहते हैं। इस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम जिसको जानते हैं, हमारे हर दिलों का राजा, एक भारतीय जो आज वर्ल्ड में भी फेमस है, नाम विराट कोहली है। करता तो क्रिकेटर, लेकिन कमाता उससे भी ज्यादा। कैसे? क्रिकेट खेल के उसको कमाई होता है यहाँ पे 46 करोड़। और उसने क्या किया भाई? कुरकुरे बेचा, हिमालय का फेस वॉश बेचा, उन्होंने अपना टूर का बैग बेचा, ब्रश बेचा। उसको शर्म नहीं आ रहा है ब्रश बेचने में, हमें शर्म आ रहा है, क्योंकि हम तो यूज करते हैं, इसलिए हमें शर्म आ रहा है। क्या वो इंसान नहीं है? उसको पैसा चाहिए। आपको क्या भूख है खुद के परिवार के लिए? ऐसे दोस्त ये सब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपना ब्रांड को बेचते हैं। आप भी एक ब्रांड हो, बिलीव तो करो। क्योंकि अगर ये करोगे ना तो क्रिकेट 46 करोड़ का होगा और एंडोर्समेंट का कमाई होता है 120 करोड़। फ्रेंड्स, ये आपको देखना है कि क्या आप खुद का प्रचार खुद कर सकते हो, खुद का ब्रांड कर सकते हो, खुद ताली ले सकते हो, आप उस लायक हो। सिर्फ भरोसा करना है, भरोसा करना है। और ये कौन कह रहा है कि किस इंडस्ट्री में दे? हम अगर प्रचार भी करें तो हमें इस समय पे किस इंडस्ट्री में अपना दिमाग लड़ाना चाहिए? ये फिर मैं डेटा के साथ बोल रहा हूं कि ये मेरा कहना नहीं है। ये कहना है कि सर पॉल्सन पिल्जर, जो यूएस प्रेसिडेंट के इकोनॉमिक एडवाइजर थे, एक बार नहीं 2 टाइम्स, सर पॉल्सन पिल्जर ने कहा है कि द वेलनेस रेवोल्यूशन आने वाले सेंचुरी का सबसे डेवलप्ड और सबसे उन्नति वाला सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। इलनेस नहीं, वेलनेस। खुद को संभालो, खुद का ट्रीटमेंट करो, डॉक्टर मत बनो, खुद को मेडिसिन टॉक्सिन से दूर रखो, खुद को स्टेरॉइड से दूर रखो। आयुर्वेद, वेदों का वेद भारत, इसके लिए ही जाना जाता है और इसका ही हम लोग इग्नोर करते हैं, इसी को मानते नहीं है। और हम डॉक्टर को मानते हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेट से कहता है। आज हमारे ऐसे हम लोग ने लास्ट 4 और 5 मंथ में हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिला कि वो 25 साल का लड़का, वो 30 साल का बंदा, वो 40 साल का लड़का हॉस्पिटल में, सुबह तो ठीक था, पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल गया और क्या हुआ? शाम को खबर मिला मर गया। वो मरने लायक नहीं था, क्योंकि आज रैकेट में फंस गया वो बंदा। क्या हम अपने फैमिली से डरते नहीं है? क्या हम अपने फैमिली को प्यार नहीं करते हैं? क्या हम उनको बचाते नहीं है? और बचाना चाहते तो हमें वेलनेस में आना होगा। और ये वेलनेस क्या कह रहा है कि आज पूरा इंडिया, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसा है ना, हार्ट का ऑपरेशन, इसी में ज्यादातर लोग मर रहे। कैंसर में सबसे ज्यादा लोग मर रहे, डायबिटिक में सबसे ज्यादा लोग मर रहे, और इसी का नाम कोई दे रहा है कोरोना, किसी का नाम कोई अलग अलग नाम दे रहा है, और हम इसको लेकर सिर्फ प्रचार कर रहे हैं। हमें कमाई तो कुछ हो नहीं रहा है। डर को हटाओ, ड्यू मत पीना। मैं बता, पेट नहीं भरेगा, टीवी देख के आपका पेट नहीं भरेगा। आप 2 घंटा नुकसान करोगे तो आपका व्हाट्सएप फेसबुक आपको इनकम नहीं देगा, लेकिन अगर जानते हो कैसे काम पे लगाना है। सर लाइनस पॉलिन ये कहने की अगर एक आदमी की अगर खोज देखा जाए, वो आदमी अगर किसी भी रोग से मरा है तो वो एक डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन। डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब हमारा जो 5 फुट 6 फुट का जो हमारा शरीर है ना, इसमें कोई कहाँ पे किडनी है, कहाँ लंग्स है, इतना तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ मैं एक सब्जी वाला, और यही काम मेरा था, और इससे मैं आज बन के एक अलग बन पाया हूँ। ये मुझे एक बहुत बड़ा, मैं गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं खुद अलग हूँ।
ये कहते हैं कि हमारा जो मुंह है ना, ये हमसे ये नहीं कह रहा कि आप अंडा खाओ, मच्छी खाओ, मांस खाओ, सब्जी खाओ, ये रोटी खाओ, चावल खाओ, आप कुछ भी खाओ, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए। न्यूट्रिशन आपके अंदर होना चाहिए। आपके अंदर वो विटामिन होना चाहिए, वो मिनरल्स होना चाहिए, वो फ्लेवोनॉइड्स होना चाहिए, वो कैरोटीनॉइड्स होना चाहिए, वो टोकोफेरॉल्स होना चाहिए, जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो। जो वो एसेंशियल फैटी एसिड होना चाहिए। कहाँ मिलेगा? अब ये भी मेरे पास था कि जानने के बाद मिलेगा, यही तो मेरा क्वेश्चन ही था। मिलेगा, भारत में मिलेगा। हिमालय बेरी बोल के इसको कहा जाता है। इसको प्यार से हम लोग कहते हैं सिवाथ्रॉन बेरी, जो पूरे वर्ल्ड में आज विश्व विख्यात है। इसको सुपर फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नाम इसका है सिवाथ्रॉन। क्यों ये सुपर फ्रूट है? क्योंकि इसमें 190 बायो एक्टिव कंपाउंड है, जो हमारे सर से बाल के लेके पाँव के 9 नाखून तक, हमें कोई डिजीज पता है या नहीं है, ये इसका रिकवरी करता है और प्रोटेक्शन देता है। क्योंकि एक सेल फ्रूट है। आपको कितना डिजीज पता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसको अगर अंदर डाल लिए ना, क्यों ये सुपर फ्रूट है? देखते हैं। क्योंकि ये हाई ऑल्टीट्यूड में होता है, जहां पे ऑक्सीजन लेवल ही नहीं है। खुद को जीने के लिए अपना जड़ को ये 200 फीट नीचे लेके जाता है, इसलिए इसको सुपर फ्रूट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये 11 महीना लगभग सितंबर 15 तक ये अपना जो भी विटामिन अपने जीने के लिए लेता है, और सितंबर 15 से लेकर अक्टूबर 15 के बीच में सिर्फ इन्हीं के टाइम पे एक ही महीना ये फल मिलता है। इसको कितने नामों से जाना जाता है? सिवाथ्रॉन बेरी, प्योर इंडियन, प्योर हिमालयन, प्योर होली फ्रूट, प्योर गोल्डन बेरी। ये फल जिस कंपनी ने आज इसको फ्लरिश किया है, उसके बारे में हम तो बताएंगे ही, लेकिन इससे भी पहले जान लो, इंडिया में ऐसे भी कंपनी जिसको आप जानते हो, उसका भी प्रोडक्ट सिवाथ्रॉन से ही बनता है, और उसका नाम है एपेलो, और बनाने वाला अपनी कंपनी है, और वो है बायोशैश। क्यों ये सिवाथ्रॉन इतना खास है? क्यों खास है ये आप जान लो। क्या काम कर सकता है इतना मत जानो। क्यों खास है? क्योंकि इसमें सब कुछ है। सब कुछ मैं जो बता के गया ना, विटामिन ए, B12, B1, के, आपको जो चाहिए, विटामिन डी से लेकर वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट विटामिन सी, इसमें 5-HTP, बहुत 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 गुणी है। क्योंकि इसको संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। पूरे विश्व में ये एक पहला ही फल है जिसका फल का पेड़ का जड़ 200 फीट जाता है, जिसका पेड़ -40 से लेकर +40 डिग्री टेम्परेचर को सहन करता है, इसलिए इसको सुपर फ्रूट कहा जाता है। और इस सुपर फ्रूट को बनाने वाले हमारे पूरे वर्ल्ड में 55 देश में जो इसको लेकर आज करीबन 130 से भी ऊपर इसका साइंटिफिक रिसर्च पेपर, गूगल में आप जाओगे, सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। सिंपल है सर। जिनको आज पूरा वर्ल्ड कह रहा है सिवाथ्रॉन गुरु, वो जो सबसे अलग है, और हमारे MD सर मिस्टर अर्जुन खन्ना सर, जिसको सिवाथ्रॉन गुरु से नाम से जाना जाता है। क्यों जानते हो? करीबन 28 साल से ये पहली भारतीय कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है। पहली भारतीय कंपनी है जिसका प्रोडक्ट अमेरिकन यूरोपियन स्टैंडर्ड है। पहली भारतीय कंपनी है जिसका आज अट्रैक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड, अफोर्डेबल प्राइस प्रोडक्ट है, जिसका प्रोडक्ट यूनिक रेंज अराउंड द वर्ल्ड। ओनली वन कंपनी है माय डियर फ्रेंड्स। सो हमें क्या मिलेगा इससे? ये एक फल से ये कंपनी जो है ना, बायोशैश, ये बायोशैश, बायो मतलब क्या है? जीवन, और शैश का मतलब प्रोटेक्ट विथ नेचर। अपने जीवन को नेचर के साथ खुद को स्वस्थ रखो, यही बायोशैश का मोटो है। इसी फल से ये कंपनी इतनी सारी हेल्थ फूड, हेल्थ केयर, ब्यूटी कॉस्मेटिक, ब्यूटी केयर, स्किन केयर, मेंस केयर, मतलब आपका गुड मॉर्निंग से गुड नाइट, करीबन 140 से भी प्रोडक्ट कंपनी बहुत 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 इफेक्टिव, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाती है। मैं आपको एक ही प्रोडक्ट बता रहा हूं। इस फल का 99.9% सिवाथ्रॉन, जिसका प्रोडक्ट अमेरिका में इनकी खुद की कंपनी जो बेचती है, उसका प्राइस है लगभग 2830 रुपए। अमेरिका में बिकता है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि ये पहली भारतीय कंपनी है जो करीबन 6 देश में एक्सपोर्ट करती है।
और खुद की कंपनी अमेरिका में है जो वहां पे ये प्रोडक्ट को बेचती है, ट्रेडिशनल वे में बेचती है। और डायरेक्ट सेलिंग में भारतीय में पहला भारतीय कंपनी है जो 99.9% खुद की मैन्युफैक्चरिंग सिवक्सॉन सिर्फ बेचती है 1950 रुपए एमआरपी। अगर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो 1500 में आप ले सकते हो, सिर्फ 1500 में। 2830 रुपए आपको देना नहीं है, कोई एक्सपोर्ट चार्जेस नहीं देना है, आपको सिर्फ 1500 देना है और करीबन 45 से 50 दिन इसको एंजॉय करना है। इससे आप बहुत गुण मिलेगा, सुनते रहो आगे। पहली भारतीय कंपनी में पहला हिमालयन तुलसी जिसमें जिंक है और जो NABL सर्टिफाइड है, नेशनल एग्रीगेटेड बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज, जो प्रूव करती है कि ये पहली भारतीय कंपनी है जिसका प्रोडक्ट अमेरिकन एंड यूरोपियन स्टैंडर्ड है। सो वी ऑल आर लकी, भारतीय प्रोडक्ट एंड US अमेरिकन स्टैंडर्ड। ऐसा ही हमारा बास्केट है, आप अपने चूज से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि आप सुबह उठ के नहाते हो तो शैम्पू यूज करते हो, हेयर ऑयल यूज करते हो, आप शेविंग यूज करते हो, आप टूथपेस्ट यूज करते हो, बचपन से किए हो, कभी कोई एक पैसा भी नहीं आया। दुकान बदलो, दुनिया बदल जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। दुकान बदलो, दुनिया बदल जाएगी। ये मैंने सीखा है क्योंकि मैंने बचपन से टूथब्रश करके मैंने सिर्फ पैसा गंवाया है, डेंटिस्ट को भी पैसा दिया और ना ही कमाया कभी। ऐसा मौका मिला तो मैंने छोड़ा भी नहीं सर। क्या करना पड़ता है देख ही लेते हैं। हम सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोलते हैं और बड़ी बड़ी बात भी नहीं कहते हैं। हम बड़ी बड़ी बात भी नहीं कहते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट काम करेगा। हम कहते हैं कि काम किया, आप सुन लो। भाषा में थोड़ा डिस्टर्ब होगा लेकिन भाषा से कुछ नहीं जाता है क्योंकि हम इंडियन हैं, हमें हर लैंग्वेज पसंद है। और मैं भी बहुत ज्यादा साफ सुथरा नहीं कह सकता लेकिन इतना तो कोऑपरेट कर सकता हूँ कि आप समझ जाओगे। ये हमारे ही परिवार के, हमारे ही दोस्त, हमारे बड़ी भाभी हैं जो आज स्वस्थ नहीं थी, एज अ पेशेंट थी, और वो भी एक खतरनाक जो कैंसर से जूझ रही थी। आप फेस से पता कर सकते हो, ये हमारे हर घर में है। मैं आपको एक चैलेंज कह सकता हूं, आता हूं आगे। क्या सुभद्रा मैम आप मुझे सुन पा रही हैं? यस सर। जी सर। आप ये प्रोडक्ट कितना काम आया है আপনার প্রোডাক্ট কি কাজে লেগেছে, কি ভাবে পরিবর্তন হচ্ছে এটা আমাদের পুরো গ্রুপ সামনে। বীরভূম জেলার দুবরাজপুর থেকে সুভদ্রা ভান্ডারী। আজ আপনাদের সাথে কিছু বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমার মেন্টর সোমনাথ স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি একজন ক্যান্সার পেশেন্ট। গত 2.5 বছর লকডাউনের জন্য আমি কলকাতায় চেক আপ করাতে যেতে পারিনি। আপনারা জানেন যে একটা বাড়িতে যদি ক্যান্সার পেশেন্ট থাকে তার কত সমস্যা, তার জীবনের কত রকমের যে সমস্যা হয় আপনারা হয়তো পাশাপাশি কোনো বাড়িতে দেখে থাকবেন। কিন্তু আমার জীবনের বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছে আমার সি বাকথ্রন জুস। গত লকডাউনের সময় আমার বাড়িতে একদিন কুন্তল স্যার সঙ্গে শঙ্কু স্যার আসেন এবং স্যারকে আমি আমার সমস্ত সমস্যার কথা বলি। স্যার তখন আমাকে একটা সি বাকথ্রন জুস এবং একটা সঙ্গে তুলসী দিয়ে যান এবং আমাকে বলে এটা আপনি খেয়ে দেখুন। আমি খাওয়ার 7 থেকে 15 দিনের মধ্যে মিরাকেল রেজাল্ট পাই। আমার প্রচন্ড মাথা যন্ত্রণা হতো, বুক ধড়ফড় করতো, বমি হতো, হাত পা জ্বালা করতো, চুল পড়ে যেত, শরীরে ত্বকের নানা রকম সমস্যা। আমি জুসটা ব্যবহার করার পর থেকে পরিবর্তন আমার শরীরের আসে। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। সি বাকথ্রন জুস সঙ্গে তুলসী খাওয়ার পরে আমি টারমারিক অয়েল এবং শেষে ইমিউনেসেন্স জুস সঙ্গে তুলসী খাচ্ছি। সি বাকথ্রন জুস আমার জীবনের বিশাল পরিবর্তন এনে দিয়েছে, আমাকে বাঁচার মানে খুঁজে দিয়েছে, আমার জীবনে শান্তি এনে দিয়েছে। আচ্ছা বলুন তো আমরা কেন বায়োসাস বিজনেস করব না?
জীবনটাই তো আমার পাল্টে গেছে। লকডাউনের বাজারে কত মানুষের কাজ চলে গেছে, কলকারখানা বন্ধ, শিল্প বন্ধ, কিন্তু আমার বায়োসাস কোম্পানি আমাদের সপ্তাহের শেষে একটা ইনকাম এনে দিয়েছে। আমরা সংসারের মেয়েরা আমরা অনেক বায়োসাস কোম্পানিতে জয়েন করেছি, আমরা সংসারের কাজে সাহায্য করতে পারছি। বায়োসাস কোম্পানির সিবাক্ত্রন জুস এবং ডেন্টোসাস আমি প্রত্যেক মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অঙ্গীকার। প্রত্যেক মানুষকে আমি সুস্থ করে তুলবো, এরকম আমি প্রতিশ্রুতি নিয়েছি যে বায়োসাস আমি জীবনে যতদিন বাঁচবো বায়োসাস কোম্পানির কাজ করে যাব। বায়োসাস আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। আমি এইটুকুই আপনাদের কাছে বলার। ওভার টু সোমনাথ স্যার। थैंक यू मैम। मतलब शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हैं। रविंद्र सर आप हैं क्या? रविंद्र दादा, जी दादा। আমি দুবরাজ থেকে রবীন ভান্ডারী, বীরভূম জেলার। খুবই সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আমরা যেটা আজকে হিন্দিতে শুনতে যাচ্ছিলাম আর কি, মাইন্ড ব্লোয়িং। সত্যিকারের আমি আমার জীবন থেকে, আমার বাড়ি থেকে শিক্ষা নিয়েছি, নিজেকে ব্র্যান্ড তৈরি করতে হয় আমাদেরকে। আর এই ব্র্যান্ড সুভদ্রা ভান্ডারীকে নিয়ে ব্র্যান্ড তৈরি করেছি, আমি নেমেছি রাস্তায়। একেবারে বাস্তব সত্য কথা, ইলনেস থেকে ওয়েলনেসে কেন যেতে হয়, কোথায় তার রেজাল্ট, এইখানেই তার প্রমাণ। আমি অন্য উদাহরণে যাচ্ছি না, আমি আমার একবারে ঘরোয়া যে টাটকা উদাহরণ দিয়ে আর কি বলছি। সেই সময়টায় যদি স্যাররা যদি না আসতেন, আমার মেন্টররা সহযোগিতা না করতেন, কি বলবো, সে আমি ট্র্যাডিশনাল মার্কেটের ছেলে, ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে, পুরো বন্ধ। আর সেই সময়টাতেই আমি এই জুসটা পেয়েছি, এবং জুসটা পেয়ে যখন রেজাল্ট পেয়েছি, মিরাক্কেল রেজাল্ট। আমার মিসেস তো যখন ভালো হয়ে যাচ্ছে আর কি, 2.5 বছর হয়ে গেল, কোনো চেক আপে যেতে পারিনি, ঠিক আছে, নো ইস্যু। কিন্তু আরো তো অনেক মানুষ যেতে পারছে না, তাদেরকে তো বাঁচাতে হবে। সেই রকম যোগাযোগ করতে লাগলাম, আস্তে আস্তে ঠিকই আছে। এইভাবে আর কি অনেকে যখন সুস্থ হতে লাগলো, এটা তো আর মেডিসিন হিসেবে আমরা ব্যবহার করি না, আমরা সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করেছি। সাপ্লিমেন্ট হিসেবে ব্যবহার করে অনেক ভালো আছি, সবাইকে যতজনকেই দিয়েছি, সবাই অনেকেই ম্যাক্সিমামই আর কি সুস্থ হয়ে উঠছে। এইভাবেই আমরা একটা ওয়েলনেস ইন্ডাস্ট্রিতে এসে পড়ে কিছু ইনকাম করতে শিখেছি। সপ্তাহে শেষে তো ইনকাম তো করতে পারছি। এইটুকুনি। ওভার টু थैंक यू স্যার। थैंक यू थैंक यू दादा, थैंक यू। मतलब शब्द नहीं है। कोटि कोटि प्रणाम आपको। मतलब हमारी बड़ी है, यही है कि किसको क्या समझ में आया ये नहीं पता है, लेकिन इस चेहरे को चेहरा बदल दिया। अगर ये इस प्रोडक्ट का दम है तो हम दुनिया हिला सकते हैं। पहले खुद को हिला के देखो, मुझे भरोसा है आप बहुत कुछ कर सकते हो, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और एक दादा के साथ मैं अभी बात करने वाला हूँ। तहलका मचा रहे हैं पूरे बंगाल पर भी, मतलब हिला के बहुत सारे स्टेट पे अभी आज वो धमाका कर रहे हैं और जबरदस्त है उनका चेहरा है। तो ओवर टू कृष्णेंदु सर। कृष्णेंदु सर, आप मुझे सुन पा रहे? হ্যাঁ সোমনাথ স্যার, ধন্যবাদ। थैंक यू। তো ধন্যবাদ জানাই সোমনাথ স্যারকে এত বড় একটা সেশনে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমাকে। ধন্যবাদ স্যার। এই सर थोड़ा সেশনে जोर से, কারণ थोड़ा जोर से। হ্যাঁ, কারণ এই যে সেশন, আমি থাকি স্টুডেন্ট হিসেবে, আমি শিখতে থাকি নিজেকে ডেভেলপ করার জন্য। আমি একজন স্টুডেন্ট, এসবিডি ফ্যামিলি।
আমার পক্ষ থেকে নমস্কার জানাই সমস্ত এসবিটি ফ্যামিলি মেম্বারদের। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবো বায়োসাসের মতো একটা কোম্পানি সন্ধান পাইয়ে দেওয়ার জন্য, যার দ্বারা আমি বায়োসাস পেয়েছি। ঈশ্বর তার কপালে কতটা লিখেছে আমি জানি না, কিন্তু ঈশ্বর আমার কপালে লিখে দিয়েছে আর বলেছে, যা কৃষ্ণেন্দু তুই বায়োসাস কর। বায়োসাস এমন একটা কোম্পানি, এখান থেকে তোর ড্রিম বা স্বপ্ন পূরণ করতে পারবি। আর তোর স্বপ্ন পূরণ করার জন্য এমন দুজন মানুষকে পাঠাচ্ছি, তোকে গাইড করবে তোর স্বপ্ন পূরণের জন্য। তোর সাথে ছায়ার মতো থাকবে, কারণ তারা তোর স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব নেবে। থ্যাঙ্কস গড। তাদের মধ্যে একজন যিনি আমার খুব কাছে ও আমার খুব প্রিয়, স্যার দীপক দড়ুই। ওনার মতো গুরুকে পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করি। তাই আমি পারবই স্যার, আমি এই বায়োসাস থেকে কিছু করে দেখাবই স্যার। আমি একদিন এই সেশনে দাঁড়িয়ে আমি স্যারেদের সবাইকে বলবো যে স্যার আমি পেরেছি করে। আর একজন আমার গুরুর গুরু, যে আমাদের সবার মেন্টর, যার ছত্রের ছায় আমরা সবাই এসবিটি ফ্যামিলি মধ্যে আছি, স্যার কৌশিক মল্লিক। স্যার আমার তরফ থেকে আপনাকে শত কোটি প্রণাম। আপনার জন্য স্যার এসবিটি ফ্যামিলি বায়োসাসকে পেয়েছে। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার, আমাদের সঠিক রাস্তা দেখানোর জন্য। থ্যাঙ্কস জানাবো আমার টিম মেম্বারদের। তারা সবাই যদি আমাকে সাথ না দিত, আমি হয়তো আজকের এই সেশনে কিছু বলার সুযোগটুকু পেতাম না। তাই এর জন্য আমার দায়িত্ব অনেক বেড়ে গেছে তাদের প্রতি। আমার টিম মেম্বাররা যে স্বপ্ন দেখে বায়োসাসে এসেছে, তাদের সেই স্বপ্ন পূরণের দায়িত্ব নিতে হবে আমাকে। আমার লক্ষ্য এটাই একমাত্র। আমি এই ইন্ডাস্ট্রিকে খুব ভালোবাসি, তাই এই ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে বহু কোম্পানি আছে, তাদের মধ্যে কিন্তু বায়োসাস কিছুটা হলেও আলাদা। আলাদা প্রোডাক্টের দিক থেকে বলুন আর মার্কেটিং দিক থেকেই বলুন, অন্যান্য কোম্পানির থেকেও। থ্যাঙ্কস স্যার অর্জুন খান্না, এত ভালো পিওর অর্গানিক প্রোডাক্ট আমাদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। তাই আমরা সবাই নিজেদের স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে যেতে পারছি। যে বায়োসাসের প্রোডাক্টের এত বেশি ফিডব্যাক, এত বেশি রেজাল্ট, যে কোম্পানির এত ভালো মার্কেটিং প্ল্যান, যে কোম্পানির সব থেকে হাইয়েস্ট পে প্ল্যান, সেই কোম্পানিতে কাজ করতে বাধা কিসের? আমি আমার স্বপ্ন পূরণ করবই বায়োসাস থেকে। এবার আপনারাই ভাবুন কি চাইছেন। থ্যাংক ইউ সোমনাথ স্যার, আমাকে এতটা সময় দেওয়ার জন্য। ওভার টু थैंक यू सोमनाथ सर। किशन, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त सर। मतलब अभी मौसम नहीं है और टाइम भी नहीं है, नहीं तो बहुत सारा ताली दे देते। मतलब आप फैन बन गए आपका सर, क्योंकि आपका चेहरा ही बता रहा है कि आपके लिए, हमारे लिए। चलिए हम थैंक आते यू हैं सर। फिर से। हम थैंक अभी यू जी सर। है सर, जो आज चेहरे से भी पता चल रहा है कि कितने खुश हैं, क्योंकि इनको प्रोडक्ट नहीं और काम भी नहीं, बहुत जबरदस्त है। काकुली मैम, आप मुझे सुन पा रही है क्या? यस सर। क्यों क्यों ये प्रोडक्ट आपको क्यों ऐसा, थोड़ा बताएंगे सबको, हमारे गेस्ट को? है सर। जी सर। আমি মেমারি থেকে কাকুলি দেওয়ান। তো আমাকে আগে আগে অনেকে দেখেননি বা দেখেছেন, এখন অনেকেই দেখেছেন, কিন্তু আগে যে আমি কি অবস্থায় ছিলাম সেটা আপনারা দেখছেন, স্ক্রিনে দেখছেন। তো আগে আমি যে অবস্থায় ছিলাম সেটা মানে এতই অসুস্থ ছিলাম, মানে আমার বাড়ির মানুষ আমাকে নিয়ে অতিষ্ঠ হয়ে যেত আর কি। মানে আজ এ ডাক্তারখানা, কাল ও ডাক্তারখানা, পরশু এ ডাক্তারখানা, মানে অস্থির হয়ে যেত।
তো আমার অসুবিধা কি হতো এগুলো একটু একটু বলি। মানে আমার প্রথমে অনেকগুলো রোগ একটা একটা করে বলছি, এখন হয়তো সুস্থ হয়ে গেছি বলে হয়তো অনেকগুলো মিস হবে, কিন্তু যেগুলো মনে পড়ছে বলছি। সাইনাসের প্রবলেম ছিল আমার, থাইরয়েডের প্রবলেম ছিল, স্পন্ডালাইটিস ছিল, দুটো কিডনিতে দুটো দুটো চারটে স্টোন ছিল। তারপর আমি মানে এতই হিমোগ্লোবিন কম ছিল, মানে আমি এতই দুর্বল ছিলাম, মানে কোনো কিছু কাজও বাড়িতে করতে পারতাম না। মানে শরীরে ডাক্তারে বলতো কোন হিমোগ্লোবিনই নেই, তুমি কিভাবে বেঁচে আছো, এইরকম ব্যাপার আর কি। তো মানে আমার সাইনাসের প্রবলেম যেটা ছিল, আমি প্রত্যেকদিন ইনহেলার নিতাম। মানে প্রত্যেকটা দিন আমাকে রাতে শোয়ার সময় ইনহেলার না নিলে আমার শ্বাসকষ্টে আমি শুতেই পারতাম না, সারা রাত উঠে জেগে বসে থাকতাম, এরকম ব্যাপার আর কি। তো মানে ইনহেলার নিতাম। এখন তো এক বছর আমি বায়াসাসে এসেছি, এই জুনে এসেছি আগের বছর। তো এক বছর আমি ইনহেলার নিইনি। আমার বাড়িতে কোনো রকম এক বছর কোনো ডাক্তারখানা যায়নি। মানে কোনো ডাক্তারবাবুরা হয়তো ভাববেন আমার পেশেন্টটা হয়তো মারাই গেছেন, আমি এত বেশি যেতাম ডাক্তারখানা। এতগুলো রোগের জন্য আলাদা আলাদা করে ডাক্তারবাবুর কাছে যেতাম। তো মানে এতটাই অসুস্থ ছিলাম, বাড়িতে কোনো কাজই করতে পারতাম না। দুটো আমার কাজের লোক ছিল, একজন বাসি কাজ করতো, কাঁচা টাচা করতো, থালা ধোয়া এগুলো করতো, আর একজন রান্না করতো। মানে কাজের লোকের হাতে রান্না খাওয়াই যায় না, তাহলেও খেতে হতো। বাড়িতে এগুলো আমাকে একটুখানি কথাও শুনতে হতো অসুস্থ বলে। তো যাই হোক, শুধু ভাবতাম যে কিভাবে সুস্থ হব জানি না। তো আবার কিডনি স্টোন যখন তখন যন্ত্রণা শুরু হয়ে যেত। মানে মানে আমি নিজে হেঁটে গিয়ে আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যাবে, হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠবো সেই ক্ষমতাও আমার ছিল না, আমাকে তুলে নিয়ে যেতে হতো। মানে আমার এত যন্ত্রণা হতো, আমি পুরো একদম ঘুমিয়ে যেতাম, নিজেকে একটু ধরে রাখতে পারতাম না। তো যাই হোক, হঠাৎ আমার আপলাইন আমাকে একটা প্রোডাক্ট দিয়ে যায়। তো আমাকে কিছুই বলেনি, আমি প্রোডাক্টটা এনে বললো যে এটা খাও, তুমি ভালো থাকবে। ও জানতো আমি অসুস্থ। তো যাই হোক, ও প্রোডাক্টটা দিল, আমি নিলাম। আমি প্রশ্ন করলাম না যে প্রোডাক্টটা কি হবে কি না, বললো তুমি খাও না, তুমি ভালো থাকবে। তো ঠিক আছে, কেমন ভাবে খাবো বলে দিয়ে গেল। খাচ্ছি, খেতে খেতে দেখছি আমি আস্তে আস্তে, প্রোডাক্টটার নাম হচ্ছে সিবাকশন উইথ টার্মারিক অয়েল জুস। তো খেতে খেতে আমি দেখছি আমার শরীরটা খুব বেশ ভালো লাগছে, কোনো আর অত অলসতা ভাব নেই। সবসময় ঘুম পেতো, থাইরয়েডের প্রবলেমের জন্য ঘুম পাচ্ছে না, বেশ এনার্জি পাচ্ছি, মনে হচ্ছে কাজ করতে যাচ্ছি, আবার সিঁড়িতে ওঠানামা করতে পারতাম না, মানে শ্বাসকষ্ট হতো। সেগুলো দেখছি, নিচে যাচ্ছি, আমি সিঁড়িতে ওঠানামা করছি, কোনো কষ্টই নেই। বাইকে চড়তে পারতাম না, স্পন্ডালাইটিসের কারণে সব সময় মাথা ঘুরতো, কোনো রোড পেরোতে পারতাম না, এরকম আর কি। মানে এতই অসুস্থ ছিলাম, মানে আমাকে নিয়ে তো আমার নিজেকে নিজেই বিরক্ত লাগতো। আর আমার বাবা মা সব সময় রেডি থাকতো, মেয়েকে নিয়ে ডাক্তারখানা ছুটতে হবে, এই বুঝি ফোন এলো, এই বুঝি ফোন এলো, এরকম ব্যাপার আর কি। তো যাই হোক, ওপরওয়ালা আমার আপলাইনের ভালো করুক, আমি এই কামনাই করি। আমি খুবই সুস্থ এখন। তো আমাকে তো এই আমার সমস্যার কথাগুলো জানানোর জন্য আমার আমার আপলাইন মেন্টর সোমনাথ স্যারকেও থ্যাঙ্কস। তো এখন আমাকে অনেকেই দেখেন, কিন্তু আগে তো দেখেননি। তাই স্যার তো ছবিটাও দিয়ে দিয়েছেন। যাই হোক, আপনারা দেখুন আমার কতটা চেঞ্জ। মানে আমি সত্যি এতটাই আমি ভালো আছি এখন। মানে আমি এখন বাড়ি, লকডাউনে কোনো কাজের লোক তো নেই, কোনো কাজের লোক তো নেওয়া যাবেও না আমাদের ভাইরাসের কারণে। তো মানে আমি সকাল 6টায় উঠি, আমি রাত 12টা 1টায় শুই, তাও আমার ঠিক সকালে ঘুম ঘুম ভেঙে যায়। মানে এত ভালো প্রোডাক্ট আমাদের বায়োসাসের প্রোডাক্ট। আমি তো সব সময় বলি, আমি যতদিন বেঁচে থাকবো আমাকে কেউ তোমরা বায়োসাস ছাড়াতে পারবে না, বা বায়োসাসের প্রোডাক্ট ইউজ ছাড়াতেও পারবে না। মানে আমি একটু মাঝে মাঝে বলি কথাটিতে হাসতে হাসতে। তো মানে এতটাই ভালো আছি, আমি নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি। थैंक यू থ্যাংকস। मैम, थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। मतलब इनका भाषा किसको समझ में आई, मुझे तो इतना समझ में आया कि खुशी मिलता है इस प्रोडक्ट से, खुशी हाँ मिलता है सर। इस ऑर्गेनाइजेशन में, और खुशी मिलता है इस फैमिली में, जिस फैमिली का नाम है एसबीडी फैमिली। तो थैंक यू एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।
तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे और फैमिली के पास, जो आज के डेट में हमारे पास एक एग्जाम्पल है। और वो आज के डेट में सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोगों को कहते कि सर पे बाल नहीं, हम बोलते कि सर पे भी बाल आ जाता है। आप देख ही रहे हो, अभी उनकी बातों को हम लोग सुनेंगे भी। सिर्फ ऐसा नहीं कि सर पे बाल आ गया, आगे भी देखते हैं। हम लोगों को कुछ बोलते नहीं, हम किसी को बेचते नहीं है, लोगों को हम सिर्फ अपना स्टोरी सुनाते हैं कि क्यों इस परिवार में आप जुड़ोगे, क्यों अपने परिवार को आप स्वस्थ रखोगे। तो क्या मैं समरथ सर और इनकी फैमिली को सुन पा रहे हैं सर? हाँ, यस सर। थैंक यू वेरी मच मैम, ग्लैड टू हियर यू। तो अपना कहानी हमें सब परिवार को थोड़ा सुनाए। হ্যাঁ, আমি লিমা চক্রবর্তী শ্রীরামপুর থেকে বলছি। যাই হোক, দুটো ফটো তো আপনারা দেখেছেন। আর মানে প্রথম তো এই দুটো প্রোডাক্ট, আমি অনেক প্রোডাক্টই বাইসাসে ইউজ করি এবং সেটা তার মধ্যে এই দুটো প্রোডাক্ট আমার খুবই কাজ হয়েছে। প্রথমটা হচ্ছে আমার এক সময় আগের বছর, তার আগের বছর পুজোতে আমার খুব মানে খুবই অসুস্থ হয়ে গেছিলাম এবং অনেক ওষুধপত্র খেতে হয়েছে, তার জন্য পরবর্তীকালে চুলটা উঠতে থাকে এবং এমনি আমার কম চুলই ছিল, বেশি তেমন চুল ছিল না, থাইরয়েডের কারণে চুল উঠেছিল অনেক। ঠিক আছে, তো এই সময়টা পুরোই ন্যাড়া হয়ে গেছিলাম। তো আমাকে সব লোকেরা বলতো কি কি হয়েছে তোর, এই অবস্থা কেন, এরকম চুল উঠতে থাকছে। বললাম যে হ্যাঁ, লিভার কিছু প্রবলেম হয়েছে, এরকম এরকম হিমোগ্লোবিনের প্রবলেম হয়েছে, তার জন্য হয়তো এরকম হয়েছে, উঠে যাচ্ছে এরকম চুলটা। আর আমি কিছু তো কন্ট্রোল করতে পারছিলাম না, উঠে যাচ্ছে তো উঠেই যাচ্ছে। অনেক কিছু মেখেছি, তাতেও কিছু হয়নি। ঠিক আছে, তো আমাকে সবাই লোকে বলতো তোর নিশ্চয়ই কোনো বড় রোগ হয়েছে, হয়তো ক্যান্সার হয়েছে, তাই জন্য তুই লোকাচ্ছিস, আমাদের বলছিস না। আমি না না, সেরকম কোনো ব্যাপার নেই। তো একদিন আমার বর, মানে আমার হাজবেন্ড আমাকে এসে বললো যে, তখন সবে বায়োসাস নতুন জয়েন করেছে আমার বর, তখন বললো যে আমি প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে শুনেছি, খুব ভালো, ঠিক আছে, তুমি এটা ইউজ করো, দেখো কি রেজাল্ট পাও। ঠিক আছে, তুমি তো অনেক কিছুই মাখছো। ঠিক আছে, আমি তখন ওটা ইউজ করতে শুরু করি। আমাদের সিবক্সন যে হেয়ার অয়েলটা আছে ওটা, আর তার সাথে সিবক্সন যে শ্যাম্পুটা, সেটা ইউজ করতে শুরু করি। তো প্রথম 3 মাসে, মানে 2 মাসে আমি মানে প্রচুর চুল উঠে গেছে সেরকম আমি দেখিনি। হ্যাঁ, তখন দেখেছিলাম যে প্রথম 2-3 মাসে আমি চুলটা আস্তে 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 কমা, মানে পড়াটা কম হয়ে যায়, মানে গোছা গোছা যে দড়ির মতন চুল উঠছিল, সেইটা আমি যেমন শ্যাম্পু করলে গোছা গোছা চুল উঠছিল, সেটা দেখলাম একদিন মানে কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করলাম যে ওইটা আমার একটু অনেকটা কমে গেছে। তারপরে আমি অ্যাজ এ স্কুল টিচার, তো আমি স্কুলে যখন যেতাম তখন আমার কলিগরা বলতো যে, আমি তো নিজে দেখতে পারতাম না, তো ওরা বলতো লিমা তোমার কিন্তু অনেক চুল উঠছে ছোট ছোট। ঠিক আছে, আমি তখন মনে মনে এটি ভাবলাম চলো এটাকেই কন্টিনিউ করে দেখি, এটাকে আমার ছাড়া যাবে না, ছাড়লে হয়তো এটা সর্বনাশ হয়ে যাবে। তো আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি এটা এখনো মাখছি। যে চুলটা দেখছেন সেটা হয় এটা 2 মাস আগেকার চুল। নতুন যদি ছবি আমার কাছে থাকে, যদি চান আমি পাঠিয়ে দেবো, মানে আরো আমার চুলের অনেকটা ইমপ্রুভ হয়েছে। আর সেকেন্ড যে প্রোডাক্টটা যেটা হচ্ছে আমাদের টিম ফিট বায়োস্টিবাক্সন টিম ফিট জুসটা, ওটা মানে কি বলবো, মানে আমার লাইফ চেঞ্জ করে দিয়েছে একটা। মানে আমি একসময় খুবই হীনমন্যতে ভুগতাম যে কি আমি এই চেহারাটা নিয়ে লোকের কাছে প্যাক খেয়েছি, অনেক কিছু করেছি থাইরয়েডের কারণে, মানে আমি মানে প্রচুর 104 কেজির মতন ওয়েট হয়ে গেছিল। তো সেই সময় দাঁড়িয়ে আমি জিম যাইনি, বাড়িতে বসে বসে ওয়াকা ফোকা সব অনেক কিছু করতাম, এক্সারসাইজ করতাম, কিন্তু কিছুতেই কোনো কাজ হচ্ছিল না। খাবার কন্ট্রোল করতাম তো লিভারের প্রবলেম চলে আসতো। ঠিক আছে, ওটাতেও কোনো কাজ হচ্ছে। তারপর সত্যি কথা ডায়েট করতে থাকলে অনেক সময় উইক হয়ে যেতাম। ঠিক আছে, তারপরে সেটা কন্টিনিউ করা হতো না। তাই একদিন দীপক স্যার আমাদের বাড়িতে আসে, তো বললো যে আপনি যেরকম এক্সারসাইজ করছেন করুন, তার সাথে আমাদের এটা খান, বেশি ভালো হবে। আমি স্যারের কথা বিশ্বাস করেই খেলাম। আর সবচেয়ে বড় কথা, খেলাম কেন, আমাকে এছাড়া আমার অনেক বন্ধু বান্ধবরা নতুন নতুন কোম্পানি থেকে অফার দিতে শুরু করেছিল, তোর এটা খা কমবে, তোর এটা খাওয়া, কিন্তু তাদের যে মান্থলি মানে প্রোডাক্টের খরচা, সেটা আমার পক্ষে 8,000-9,000 টাকা দেওয়া সম্ভব ছিল না। তো আমি দেখলাম যে সেই তুলনায় এই প্রোডাক্টের দামটা আমার পকেট ফ্রেন্ডলি হবে, মানে আমি কিনে কন্টিনিউ করতে পারবো। তো সেই জন্য আমি এটা খাওয়া শুরু করলাম। তো আজকে এটা মানে 81 দেখাচ্ছে। তো আমি 1 তারিখে গিয়ে মাপিয়েছি, সেখান থেকে আমার আরো 2 কেজি ওজন কমেছে। মানে এখন আমি মানে এতটাই হ্যাপি। আমার অনেক অসুবিধা হতো শারীরিক এই মোটার কারণে, ঠিক আছে, অনেক থাইরয়েডের প্রবলেমে কাজ করতে পারতাম না, কিন্তু এখন আমি অনেকটাই হ্যাপি, মানসিক দিক দিয়েও হ্যাপি এবং ফিজিক্যালিও হ্যাপি, মানে ঠিকঠাক একদম। थैंक यू मैम, जबरदस्त। सुनाई दे रहा है सर? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো হ্যালো। হ্যাঁ, আপনি কন্টিনিউ করছিলেন। হ্যাঁ, ওটাই আর কি বলা যে এটাকে আমি এখনো কন্টিনিউ করছি, এখনো চালিয়ে যাচ্ছি।
আশা করি এটা এখন অন্তত আপনার 81 দেখাচ্ছে, এই মাসে 2 কেজি কমেছে। তো আমার ইচ্ছা আছে 70 অন্তত করার, কারণ আমার হাইট অনুযায়ী আমার 70, ডাক্তার বলেছে 70 পর্যন্ত তোমার ঠিকঠাক, এর কমাতে যাবে না। তো যেদিনকে 70 যেদিনকে হবে সেদিনকে আমার মানে হয়ে যাবে। তো এইটা একটা কি ডায়েট, এর সাথে তো ডায়েটও করছি, মানে কম বেশি ডায়েট করছি, কিন্তু আগে যেমন ডায়েট করলে খুব উইক হয়ে যেতাম, করতে পারতাম না, কিন্তু এটা খাওয়ার পর আর মানে ডায়েট করেও আমার উইকনেসটা আসেনি, এটা হচ্ছে ব্যাপার। আর সবচেয়ে অত খিদেও পেত না, এক সময় ডায়েট করতাম যখন খুব খিদে পেত, কিন্তু এইটা খাওয়ার পর যখন অত খিদে মানে পেত না, কন্টিনিউ অত খিদে পেত না, মানে আমি মানে ঠিকঠাক একদম করতে পেরেছি। মানে আমার খুব হেল্প করেছে আমার ট্রিম্পি, সিবাক্সন ট্রিম্পিট, আর তার সাথে সিবাক্সন ট্রিম্পির যে টিটা, এটা। তা থ্যাংক সবাইকে ইউ। যারা আমার মতন যারা সেই সমস্যায় ভুগছেন, সবচেয়ে বড় কথা মোটা যারা মানুষ তারা খুব হীনমন্যতায় ভোগেন, মানসিক খুব দুর্বল হয়ে পড়েন চারিদিক দিয়ে প্যাক খেতে খেতে, তো তারা এই জিনিসটা খেতে পারেন, অনেক লাভবান হবেন। थैंक यू। तो समरेश सर है क्या? हाँ सर। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। जी सर। हेलो। हाँ जी सर, जी सर, बहुत हाँ दिनों सर, बाद। बहुत दिनों बाद सर। सर घर में ऐसा काम है, और काम कैसा है सर? बायोसास का काम कैसा है सर? जीवन कैसा बदलना चाहिए हम लोगों को? क्यों बायोसास करना चाहिए आपको लगता है? क्यों बताएं। স্যার আজকে মানে অনেকদিন বাদে আসলাম, মানে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি, এই জন্য সত্যি কথা বলতে কি, আর আপনি এত সুন্দর শুরু করেছেন, প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ। যারা আপনার কথা শুনছেন, আমরা তো আপনার কথা শুনে খুবই এক্সাইটেড হই, তো আপনাকেও ধন্যবাদ। এবং আমাদের টপ লিডার যারা আছেন, দীপক স্যার, কৌশিক স্যার, এবং আমাদের আরো যারা লিডাররা আছেন, কুন্তল স্যার, এবং সমস্ত লিডারদের আমার শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং এবং ভালোবাসা জানাই। এবং যারা নতুন মানুষ, একদম একদম নতুন মানুষ, যারা আজকে এই বায়োসাসের আমাদের এই প্রোগ্রামটা শুনছেন, তাদেরকে আমি একটাই বলবো যে দেখুন, আমরা প্রোগ্রাম দেখি, শুনি, শুধু চিন্তা করি, ভাবি যে ডিসিশনটা নেব কি নেব না, ডিসিশনটা নেব কি নেব না। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে আমি একটা স্যার ছোট গল্প বলছি, স্যার বলা যাবে? कहानी হ্যালো। आपके घर में खुद ही कहानी है? হ্যাঁ, আমার ঘরে তো আছেই। তো আমি সেখান থেকে দাঁড়িয়ে একটাই কথা বলবো যে একটা প্ল্যাটফর্মে এয়ারপোর্টে এক ভদ্রলোক বসে আছেন। তো উনি দেখছেন বসে বসে একটা লোক যাচ্ছে, একটা কয়েন ফেলছে, একটা টিকিট বেরোচ্ছে। আপনার এয়ারপোর্টে আপনার প্লেন ছাড়ার টাইম এই সময়, আপনার ডেট এত, আপনার বয়স এত, আপনার নাম এই, আপনার ঠিকানা এই। তো লোকটা ভাবছে 1 টাকার কয়েন ফেললাম, আমাকে এত কথা বলে দিল, এটা হতেই পারে, একদম অবাস্তব কথা, আমার 1 টাকায় আমাকে এত কিছু বলে দিল। আবার কিছুক্ষণ পরে গেছে, 1 টাকা ফেলেছে, আপনার প্লেন ছাড়ার টাইম আর 8 ঘন্টা বাদে, আপনার নাম অমুক, আপনার ঠিকানা এই, আপনার বয়স এত। তাও বিশ্বাস করছে না, কিভাবে সম্ভব, মাথা চুলকেছে, সম্ভব না। কিছুক্ষণ পরে আবার গেছে, 1 টাকা ফেলেছে, আপনার প্লেন বেরিয়ে গেছে, আপনার নাম অমুক, আপনার ঠিকানা এই, আপনার বাড়ি অমুক জায়গায়। এইবার ভদ্রলোক চিন্তা করছে, তাহলে আমি বলছি একটাই কথা এই ফোনের মাধ্যমে, যে আমরা যারা শুনে ভাবছি, শুধু ভাবছি যে করব কি করব না, ভাবতে ভাবতে বস দিনটা চলে যাবে, সময়টা চলে যাবে, সময় ফিরবে না। যে যার মাধ্যমে আজকে প্রোগ্রামটা দেখছেন, সেই মানুষটাকে বিশ্বাস করে হাতটা ধরুন, কাজটা শুরু করুন, এমনি এমনি আপনি চলে যাবেন, জায়গা মতন পৌঁছে যাবেন। তো এইটাই বলতে চাই। আর বায়োসাস প্রোডাক্ট আমাদের সঙ্গে মারাত্মকভাবে সাথ দেবে। তো সবাইকে আমার খুব শুভেচ্ছা, আগামী দিনের জন্য অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি স্যার। थैंक यू समरेश जी, थैंक यू। मतलब बहुत बहुत जबरदस्त। मैंने यही कहा कि भैया आप पैसा दोगे तो आपको टिकट मिलेगा, और टिकट अगर टाइम पे ले करना आपको ट्रेन पे ही पड़ेगा। और पटरी अगर घर में ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे आज 1 से 4 किलो से आज 80 किलो पे आ गए हैं, मैं सभी को कहूंगा कि सर ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है, और ये ऐसे घरों में है। अगर मैं आपको कहानी सुनाने स्टार्ट करूं तो कम से कम मुझे हफ्ता भर लग जाएगा। आज बायोसास का प्रोडक्ट ऐसी है। तो सर हम ये बताना कि क्यों हम बायोसास करें, क्योंकि हमें यहाँ पे पैसा नहीं लगा, मतलब अपनी खुद की लागत कुछ नहीं होती, ये फ्री है। आपका फेक नहीं होना चाहिए, आपका खुद का केवाईसी होना चाहिए। पहले अपना खुद का ही केवाईसी अप्रूव करवाना पड़ेगा, और जहां हो गए ना
आप खुद बाईसास से जुड़ना चाह रहे हो, क्या ये प्रोडक्ट मेरे घर में काम करेगा? यस करेगा, अगर आपका विश्वास है, अगर खूब भरोसा है, आप जो सुन रहे हो उसको विश्वास कर पाते हो तो ये काम आप दो तरीके से कर सकते हो। मुझे जो सबसे पहले शुरुआत में पसंद आया था, क्या मैं अकेले कर पाऊंगा ये काम? 2 घंटे में मैं क्या अकेले काम कर पाऊंगा? हम करते क्या हैं? कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ स्टोरी सुनाते हैं। हम करते क्या हैं? सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप में अपना स्टोरी को वहां पे हम भेज देते हैं कि हमारे घर पे ऐसे 104 किलो वाला 80 किलो बन चुका है। क्या आपके घर में? मैं आप सभी से एक प्रश्न करना चाहता हूं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, सिर्फ 5 मिनट है। एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी आप अपने घर पे हो, जहां पे हो, एक पेपर ले लो, व्हाइट पेज, एक व्हाइट पेज आप ले लो और एक कलम ले लो। आपको एक टास्क देता हूं, टास्क, सिंपल सा एक होमवर्क देता हूं। आप 50 लोगों को जानते हो, आपको ढूंढ के आपके आजू बाजू घर में, कहीं नहीं जाना है, कहीं ट्रेन से नहीं, कहीं बस से नहीं, कहीं साइकिल से नहीं, पैदल 50 घर पे जाना है। आपको सर्वे करके लाना है और एक चीज निकाल के लाना है, किसके घर में रोग नहीं है। जहां नहीं है आपको गिफ्ट मिलेगा। किसके घर में रोग नहीं है? भैया आपको 50 घर हम आपको आइडेंटिफाई कर देंगे, फोन नंबर दे देंगे आपको। वहां पे 4 लोग हैं, 5 लोग, आपको आइडेंटिफाई करके निकाल के लाना है। ये घर डिजीज फ्री हाउस है, ये आपको सिर्फ लिख के लाना है। क्या यहाँ पे कोई मुझे हेल्प कर पाएगा? क्या आप कितने लोगों को लाओगे? अगर इसका आंसर 100% है, अगर इसका आंसर 95% है, अगर इसका आंसर 90% है, तो ये बिजनेस भी 900% है। ये बिजनेस भी 900% का ग्रोथ है माय डियर फ्रेंड्स। यहाँ पे लागत नहीं लगता है, क्योंकि आपके 50 घर में ये लगाने वाला प्रोडक्ट है सर। सिर्फ आप अपना दिमाग लगाओ, यहाँ पे दिमाग लगता है, आपका एक्सपीरियंस नहीं लगता है। आप बचपन से क्या सर्टिफिकेट लाए हो ये नहीं लगता है, यहाँ पे लगता है दिमाग। और वो दिमाग आपको कहां से मिलेगा? आपको जिन्होंने इनवाइट किया है, आप जिसके साथ जुड़ चुके हो, उससे लो, खुद का दिमाग मत लगाओ। हमारा सबसे बड़ी बात है कि हमारा सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, पता तो है लेकिन बताना नहीं है। टीवी देखना है तो जेब खाली, बाकी आप समझ लो। रोना नहीं, क्योंकि आप रो रहे हो तो खो रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे 2 तरीके की इनकम है। मैं 2 मिनट में अभी खत्म कर दे रहा हूँ। 2 मिनट का इनकम यही है कि आप यहाँ पे अकेले व्यवसाय कर सकते हो, अगर खुद का बिजनेस खोलना चाहते हो। अगर आप टीम बिजनेस करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, वो सेकेंड ऑप्शन है, आपका मैंडेटरी नहीं है। अगर अकेले कर सकते हो तो कैसे कर सकते हैं? आपको इमीडिएट इनकम करना है, आप 10 से 30 हजार रुपए महीने में कमाना चाहते हो, 10 से 30 हजार रुपए महीने में कमाना चाहते हो, तो आपको अपने घर में एक छोटा सा होम शॉप खोलना है और अपने 50 घर में ये प्रोडक्ट को शेयर करना है। एक्सपीरियंस मिलेगा, वहां से 50 होगा, फिर 50 होगा। ये कैसे बढ़ेगा? आपका काम करने का तरीका अगर सही है तो ये भी सही है। कैसे मिलेगा? 10 से 30 हजार रुपए अगर आपको अर्न करना है तो आपको लर्न करने के लिए एक छोटा सा आपको पिक्चर दिखाता हूं। ऐसे छोटा सा शॉपी आपको ओपन करना है, एक सेल्फी क्लिक करना है और आप एक बिजनेस स्टार्ट किए हो। आप एक बिजनेस स्टार्ट किए हो, आप एक इंडिपेंडेंट बने हो और अपने अंदर वो जिद है। मुझे सबसे गर्व महसूस होता है कि मैं जब इनसे बात किया ना, जिन्होंने ये व्यवसाय को गटली पहले ही अपने चेहरे से उन्होंने शुरू किया। ओके, सो फ्रेंड्स, ये चेहरा शुरू होता है ना, ये बिजनेस भी शुरू होता है। और बिजनेस कैसे शुरू होता है? जब हम डिसीजन लेते हैं। हमने इनसे पूछा कि भाई आप कमाना क्यों चाहते हो, क्यों कमाना चाहते हो, क्यों ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो? उन्होंने एक शब्द कहा और मैं इनका फैन बन चुका, क्योंकि इन्होंने कहा कि मुझे बुलेट लेना है। अरे यहाँ पे लोग साइकिल चलाने के लिए डरते हैं क्योंकि वो 2 पहिए पे चलता है, और ये लड़की बोल रही है कि मुझे ऐसा साहस देना चाहिए। इसकी फैमिली देती है। सर आपको ऐसा गट्स लाना है, आपका एक छोटा सा शॉपी लाना है। आप यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस के रूप में आप अपना बिजनेस को शुरू कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देख लो, आप वीकली प्रोडक्ट परचेस कर सकते हो, आपको 25 से 100% तक का एक्स्ट्रा मिलेगा।
आप वीकली परचेस कर सकते हो, हफ्ते में परचेस कर सकते हो, उसको खत्म करो 2 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में, कोई टारगेट नहीं है आपका पसंद। आप 1 साल में खत्म कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट आपको करना है तो आपका टारगेट, आपका डेट खुद का होना चाहिए। आपका टारगेट और आपका डेट वो भी खुद का होना चाहिए, कब आप खत्म करोगे। आपने किया, कंपनी ने आप क्या कहा कि आप व्यवसाय हमारे साथ कर रहे हो, हमें भी आपको एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। आप 5,000 रुपए लगाओ, बैंक में रखा है, वहां पे साल भर में आपको 10% भी नहीं मिलेगा, 5% भी नहीं मिलेगा। अगर 5% भी साल में मिलता है तो क्या मिलता है, यहाँ पे 5,000 में 2,500 मिलेगा। आप लगाओ, आपको मिलेगा। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, मेरे अंदर था, मैंने शुरू किया। आज हम लोगों ने शुरू किया, जो परिवार हमारे बोल रहे थे उन्होंने भी शुरू किया, तब जाके रिजल्ट मिला। टिकट लोगे तभी वेट मिलेगा। आपने 10,000 से शुरू किया, आपको 7,000 का मिलेगा। आप 20,000 से शुरू करोगे, आपको 14,000 का मिलेगा। मिलेगा ना सर, पहले लगाओ तो सही। आपके अंदर वो क्षमता है, भरोसा तो करो सही, किसी को नहीं, खुद को, क्योंकि आप कुछ अलग हो, क्योंकि आप दुनिया में इंसान हो। सो फ्रेंड्स, ऐसे प्रोडक्ट परचेस का ऑफर है, ऐसा लिस्ट है, इसमें से आपका खुद का चॉइस है, जो चाहिए आप ले लो। 2 दिन बाकी है, अगले बुधवार के अंदर इसको आपको लेना है, खत्म करना है। जबरदस्त ऑफर चल रहा है कंपनी की तरफ से। भैया आपके पास जेब में पैसा कम है, 800 रुपए है, आपको कंपनी एक फेस वॉश दे रही है। कब तक डेट है, 5 तारीख, मतलब आने वाले अगले दिन तक, 5 तारीख। आपको वेलसेस लेना है, एम्पावर एक्स मिलेगा, कंपनी का ऑफर है सर। लगाओगे तो मिलेगा, बेच दोगे तो हफ्ते में 1200, एक दिन में 1200, ऐसा 4 लाओगे तो 2500, 3,000। कितना कमाना चाहते हो सर, ये अगले दिन तक है। एक्सक्लूसिव ऑफर है सर, हाईएस्ट रिटर्नेबल ऑफर है। एक सीडॉल कैप्सूल लो, एक लिवोसेस लो, खुद का लीवर सही करो सर, कंपनी आपको ऑफर दे रही है। जबरदस्त 1200 का, 1500 लगाओगे, 1200 का प्रोडक्ट है सर, 1230 का सर। बेरी ऑयल कैप्सूल अगर आप 1500 का लगाते हो तो फिर आपको 1175 का एक प्रोडक्ट मिलेगा, आपको मिलेगा, सिर्फ आपको मिलेगा सर। ये अपॉर्चुनिटी है, ये तो अपॉर्चुनिटी मिला। और जिद से क्या कमाल होता है। चले आगे जिद की बात करते हैं। हमने जिद लिया कि हमें 5 साल सीखना है, हमें व्यवसाय करना है, बहुत बड़ा एम्पायर करना है। आपको 5 महीना सीखना है और जो कहते हैं आपका मेंटर वो करना है। मान के चलो ये जून का महीना है, जुलाई का महीना, सॉरी, ये जुलाई का महीना है, और इस जुलाई महीने में आपने अब भी जुड़ा और आपने एक टारगेट सेट किया कि आप 4 लोगों को जोड़ोगे, 2 टीम बनाकर। यहाँ पे अगर आप टीम बिजनेस करना चाहते हो तो आपको टीम बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर मछुआरे हो, अगर एक डंडी लेकर अगर पानी में डालोगे तो एक ही मछली आएगी, उसके लिए भी आधा घंटा डालना पड़ेगा। अगर जाल फेंकोगे तो उसके लिए भी आधा घंटा डालना पड़ेगा, वहां पे 1 मछली आएगी, यहाँ पे 100 मछली आएगी। सर दिमाग अपना लगाना है, आप डंडी डालोगे या जाल डालोगे। वही डालते हैं जो अपनी भूख, अपनी पेट, आज वो बोलते हैं काम नहीं है, और जो दूसरे का पेट भरते हैं उनका काम देखो, आज लोग ताली देते हैं। भैया आप ताली लो, क्योंकि आपको जाल फेंकना है, आपको एक टीम बनाना है। आज जुलाई का महीने में आपने टारगेट लिया, खुद का टारगेट लिया, मैं ऐसे 8 लोगों के पास पहुंचू और जो 5,000 का प्रोडक्ट लेगा उनको कम से कम 2 से 2,500 का फ्री मिल रहा है। लेफ्ट में 4 लोग, राइट में 4 लोग। जुलाई महीने में आपने जुड़ा और ये ऐसा कमाल किया, क्योंकि आप कमाल के हो, आप बेमिसाल हो। आप किए, आप 1 महीने में क्या हुआ, जो प्रॉफिट आपने रिटेल किया 25 से 100% तक रिटेल प्रॉफिट किया, अप टू 40% तक, ये आपको अलग से मिल ही रहा है। उसके बावजूद भी आपके अकाउंट में 5% टीडीएस रिडक्शन होकर आपको 1175 का एक प्रॉफिट अलग से मिलेगा, क्योंकि आपने डायरेक्ट सेल किया, आपने एक नेटवर्क बनाया। ये नेटवर्क आपने जाल डाला, कंपनी ने आपको एक बड़ा पैसा डाला। अब आपका जुलाई का से अगस्त का टारगेट क्या होना चाहिए। अगस्त में आपने वही काम किया जो आपने किया था। उन 4 लोगों को आप बैठो, अलग से बैठो, उनकी एक माइंडसेट करो, कौन कमाना चाहता है, कौन अपने आप को, खुद का एक ब्रांड बनाना चाहता है। वही लोग वही काम करेंगे, कुछ अलग नहीं करेंगे जो आपने किया। मेहनत करेंगे और मेहनत का फल मीठा होगा। मेहनत करेंगे, बिना मेहनत का कहीं भी फल नहीं होता है। मेहनत करेंगे, क्या करेंगे, वो भी 4 लोगों को जोड़ेंगे, ये भी 4 लोगों को जोड़ेंगे। आप देख लो दूसरे महीने,
मतलब अगस्त महीने में आपके 16 लोगों का टीम हो चुका है, 4 से 16। आप देख लो, सिंपल सा एक छोटा सा थ्योरी है। 4 लोगों से 16 लोगों का टीम हुआ, आपका इनकम देखिए 4,500 का बन चुका है, आपके अकाउंट में पेमेंट आ गया, वो कंपनी भेजी। रिटेल आपका प्रॉफिट अलग है। रिटेल आप कमा सकते हो, महीने में 10-20 हजार रुपए रिटेल से कमा सकते हो, ये मिलेगा। और ये कमाई ना लाखों की होती है। कैसे होती है देख लेते हैं ना। 5 महीने में, तीसरे महीने में आप 16 का बनाए 64 का टीम। वही टीम, जो टीम आपका सुनता है और आप किसी की सुनते हो। अगर आप किसी का सुनते हो तो वो भी आपका सुनेगा, आप किसी का नहीं सुनते हो तो वो भी आपका नहीं सुनेगा। ये सुनने सुनाने वाली व्यवसाय है, जुड़ो जोड़ो जीतो वाली बिजनेस है। पहले कमाओ नहीं, कमाने वाली किसी को अगर कमाने का जरिया बना लोगे तो आपका इनकम कभी बंद नहीं होता है। अगर खुद कमाने के लिए सोचोगे तो आप कभी भी बड़ा सपना नहीं पूरा कर पाओगे। 2021 में आप अगर कुछ सपना देख रहे हो, आपका 50,000 का लोन है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप अगले 5 महीने में मेरा बात सुनकर काम करो, आपको धमाकेदार रिजल्ट मिलेगा। 3 महीने 4 महीने में देख लेते हैं, वही 64 लोग, आपका 256 बनेगा, 72,000 का इनकम होगा। चौथे महीने का रिजल्ट 5वें महीने में देखो, वही 256 लोग आपको 1024 का टीम देगा। फ्रेंड्स, इसका 10% भी मान के नहीं चलते। अगर ये 1024 लोग अगर आप काम कमाल के करते हो ना, शुरुआत अगर सही करती हो, शुरुआत में अगर आप मिलावट नहीं करोगे, शुरुआत में अगर आप अगर नहीं, शुरुआत के दिनों में अगर लड़ोगे नहीं, शुरुआत के दिनों में अगर जिद नहीं लाओगे तो 5वें महीने में भी 2,88,000 नहीं कमाओगे। अगर इसका 10% भी होगा तो 28,800 होता है सर। आप कहाँ काम कर रहे हो, आप कहाँ डिप्रेशन में हो, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो गारंटी पता है, अगर आप मेहनत करना अभी से चालू कर दिए, आने वाले 5 महीने में आपका 30,000 कमाई होगा। और आपके साथ जो भी जुड़े हैं, आने वाले 1 साल में ऐसे 100 लोग होंगे जो 30,000 कमाएंगे और आपको नमन करेंगे, क्योंकि आप अलग हो। तो हमारे गुरु एक कहते हैं कि कर दिखाओ कुछ ऐसा जो दुनिया करे तुम्हारे जैसा। लोगों की रोजगार की सोचो, खुद की नहीं। तो जीवन परिवर्तन करोगे तो खुद का भी परिवर्तन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। थिंक पॉजिटिव टू लीड इंडिया। थिंक पॉजिटिव, क्योंकि ये थिंकिंग आपको लाता कौन है? भगवान ऊपर वाला एक संदेश देता है, और वो संदेश आपको मिठाई की दुकान में नहीं, इस बेटी फैमिली में मिलता है। वो मिठास मिलता है, वो शिक्षा मिलता है, वो चलने की राह मिलता है, वो जज्बा मिलता है, वो जुनून मिलता है, और ले साथ चलने का एक हिम्मत और ताकत मिलता है। आपके अंदर है, हम बिलीव करते हैं आपके अंदर है, क्योंकि आप अभी भी सुन रहे हो। आपके अंदर है, आपने किसी का सुना नहीं, आप अभी भी ध्यान दिए हो, क्योंकि आपका परिवर्तन ऊपर वाला चाह रहा है। बस थोड़ा सा मेहनत करो बॉस, थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि आने वाले 24 घंटे ना आपका टाइम स्टार्ट करेगा। आज रात भर एक पेट भर के पानी पियो और सो जाओ। कुछ पूरी फैमिली को देखो निश्चिंत सो रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप अभी जग गए। अब आप सोचो कि नहीं जगे थे और वो लोग कैसे होंगे। आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर वाले से, तो वो क्या बोलेंगे? अरे कुछ अच्छा करके जाते, कुछ बायोसैस करके जाते, कुछ नेटवर्क बना के जाते, कुछ प्रोडक्ट देते जाते, तो यार आज फैमिली सिक्योरिटी बन जाता ना। तो बनाने के लिए जुड़ो बायोसैस के साथ। सो थैंक यू बिलवेड फ्रेंड्स। बहुत धमाकेदार आज मौसम गया, क्योंकि मुझे बहुत बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ बात है। ये उंगली मुझे दिख रहा है कि मैं आज आपको कुछ दे पाया कि नहीं। ऊपर वाले से इतना ही कहूं कि आपकी इतनी उन्नति बने, इतनी उन्नति बने, सोच बदलो, फिर दुनिया बदलेगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच इतने गाइड देने के लिए, इतना समय देने के लिए, क्योंकि आप अनमोल हो। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू माय बिलवेड फ्रेंड्स, Mr. Deepak Doli sir, the youngest young champs. Thank you very much. Over to you sir, Mr. Deepak Doli sir. থ্যাংক ইউ স্যার। স্যারের জন্য একবার সবাই মিলে একবার আনমিউট হয়ে একবার জোরদার হাততালি চাই সবাই মিলে। একটা অসাধারণ অসাধারণ। মানে আমি তো আজকে নতুন করে আবার বায়োসাসকে চিনলাম, বায়োসাসকে জানলাম। সবাই একটু মিউট হয়ে যান। আমাদের জাস্ট আর
5-7 মিনিট সেশন বাকি আছে। তো এই সিস্টেম থেকে আমি স্যারকে পাঠিয়েছিলাম আরো 2-1 মানুষকে বলানোর জন্য। তো আমি শুভেন্দু স্যার আছেন? শুভেন্দু স্যার, শুভেন্দু মালিক, আমাকে শোনা যাচ্ছে? শুভেন্দু মালিক, তো ঠিক আছে, ওনাকে মনে হয় ওনার লাইনে কিছু ডিস্টার্ব হয়েছে, পাওয়া যাচ্ছে না। তো যাই হোক, আমরা প্রোগ্রামটা একদম শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি এবং আজকে সোমনাথ স্যার যেভাবে আমাদেরকে বায়োসাস সম্বন্ধে আলোচনা করলো বা বায়োসাস সম্বন্ধে বললো, আমরা যারা আছি এখনো পর্যন্ত, কারোর মনে হয় সাউন্ড আনমিউট আছে, প্লিজ মিউট করে দিন। সাউন্ড প্লিজ মিউট করে দিন, ডিস্টার্ব হচ্ছে। থ্যাংক ইউ। আজকে অসাধারণ একটা সেশন আমরা পেলাম। আমি আপনাদের এটা বলতে পারি, बायोसास एक कंपनी नहीं, बायोसास हमारा जिंदगी है। আজকে আমরা সকালে উঠে বায়োসাস, শুতে যাওয়ার সময় বায়োসাস, কারণ রাত্রে শুতে যাওয়ার সময় ব্রাশটাও ডেন্টোসাস হয় আর হ্যান্ড ওয়াশটাও বায়োসাস হয়। আর বায়োসাস ওই জন্যই আমাদের জিন্দেগি হয়ে গেছে, জীবন হয়ে গেছে, জীবনের সঙ্গে একদম ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে। আর এই বায়োসাসের বিজনেসটা যদি আপনারা সিরিয়াসলি করতে পারেন, কারণ অপরচুনিটি বায়োসাসে এত ভালো আছে। আর বায়োসাসের ব্যবসাটা বেঙ্গলে এখন সেরকম ভাবে কিছু স্প্রেড করেনি। বেঙ্গল কেন, সারা অল ওভার ইন্ডিয়াতে এখনো পর্যন্ত সেভাবে কোনো স্প্রেড করেনি। আপনি যদি এই ব্যবসাটাকে এই সময় সিরিয়াসলি ধরে কাজটা শুরু করতে পারেন, কারণ এটা আপনি ফিল করুন, রিয়েলাইজ করুন, আজকে আপনার ফ্যামিলিকে বাঁচানোর জন্য, কারণ 10 জনের 7 জন কিন্তু মারা যাবে, আপনার ফ্যামিলি আমার ফ্যামিলি সবাই কিন্তু আমরা এফেক্টেড হব, কারণ আমার ফ্যামিলি আপনার ফ্যামিলি এর বাইরে নয়। তো এই 10 জনে যদি 7 জন মারা যায়, আমার ফ্যামিলিটাকে বাঁচাতে পারে একমাত্র অনলি অন প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে সিবাকথন জুস। এটা আপনারা আজকে ফিল করুন, রিয়েলাইজ করুন। এবার আপনারা ঘুমোবেন কি জেগে ঘুমোবেন কি কিছু মানুষকে বাঁচাবেন, সেটা আপনাদের হাতে। এরপর যদি আপনারা সিরিয়াস না হন, যদি আপনারা ফ্যামিলিকে নিয়ে না ভাবেন, তাহলে কিন্তু আপনাকে কেউ ক্ষমা করতে পারবে না, কারণ আপনাকে সিবাকথনের খোঁজ আজকে আপনাকে কেউ না কেউ কারোর মাধ্যম দিয়ে আপনি পেয়েছেন। যদি আপনি আপনার ফ্যামিলিটাকে বাঁচাতে চান শারীরিকভাবে এবং ইকোনমিক্যালি, আমি আপনাদেরকে কথা দিয়েছিলাম, যদি আপনারা 40টা মিনিট, আমার মনে হয় আপনারা সেই উত্তর পেয়ে গেছেন, লাইফের 40টা মিনিট আপনি রিয়েলাইজ করেছেন আপনার ফ্যামিলিটাকে তো বাঁচাতে পারবেন, এবং আপনার মাধ্যম দিয়ে অনেক ফ্যামিলির বাড়িতে তাদের হাসি ফোটাতে পারবেন, তাদের ফ্যামিলিতে আপনি রোজগার ঢোকাতে পারবেন, তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারবেন, এবং সেই স্বপ্ন পূরণের কারিগর আপনি হবেন। আপনাকে সেই ভগবানের আসনে আপনাকে রেখে দেবে কি ওই মানুষটার জন্য আমার লাইফে এই অ্যাচিভমেন্টটা হয়েছে, ওই মানুষটার জন্য আমি এটা করতে পেরেছি, ওই মানুষটার জন্য আমি আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে আজকে এত ভালো আছি। এর থেকে বড় পাওনা আমার কাছে আর মানে হতে পারে না। পরের কাছে কাজ করার থেকে আমার মনে হয় স্বাধীনভাবে যদি আপনারা এই বায়োসাসের বিজনেসটা করতে পারেন, আপনাদের লাইফের সমস্ত স্বপ্ন আপনার চোখের সামনে দেখতে পাবেন 1 বছরের মধ্যে, যে এটা আমি করতে পেরেছি, এটা আমি করতে চলেছি, এটা আমি করছি এক্ষুনি করছি। সো আর একদম সময় দীর্ঘায়িত নয়, সময় একদম এন্ডে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আমি এবার সেই মানুষটাকে আপনাদের সবার সামনে পরিচয় করব, যে আমাদেরকে এই বিজনেসটা উপহার না দিলে, আমাদেরকে সাথে না রাখলে আজকে আপনাদের সামনে দুটো কথা আমরা বলতে পারতাম না, বা এই জায়গাটা করতে পারতাম না, কোনোভাবেই করতে পারতাম না। আমাদের সবার প্রিয়, সবার কাছের, এবং একজন গ্রেট স্পিকার, গ্রেট ট্রেনার, অসাধারণ একজন, নিজের লাইফে তার সাজানো গোছানো লাইফ ছেড়ে আজকের দিনে সেই লাইফ থেকে এই ইন্ডাস্ট্রিতে পুরোপুরি ভাবে, কারণ ওনার একটাই কথা আমার খুব
টাচ করে যায় কি আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছি ওই প্রাইমারি স্কুলের চাকরি ছেড়ে নিজের বিজনেস ছেড়ে আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে শুধুমাত্র এসেছি আমি ফুল টাইম ড্যাড হতে, আমি ফুল টাইম হাজবেন্ড হতে, তার জন্য আমি এই ইন্ডাস্ট্রিতে এসেছি। সো সেই আমাদের সেই গুরুকে সবাই মিলে ডাকবো, একটু জবরদস্ত হাততালি চাই। স্যার প্লিজ প্লিজ কৌশিকাম স্যার সবার প্রিয়, একদম জবরদস্ত হাততালি চাই। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। আজকের এরকম একটা মাইন্ড ব্লোয়িং সেশন এনজয় করলাম, সিরিয়াসলি বলছি। আমি মানে ভাবিনি যে এত সুন্দর একটা প্রোগ্রাম আজকে গিফট হিসাবে পাবো। থ্যাংকস টু এন্টায়ার এসবিটি ফ্যামিলি। এবং সত্যি কথা বলতে কি শ্রীবাক্সন লাইভ আজকের দিনে এনজয় করছি। ভাগ্যিস একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস দিয়েছিলেন তিনি, তা না হলে ভেতর থেকে এই সারাটা কখনোই নিজেকে এগ্রি করতে পারতাম না যে শ্রীবাক্সন আমার ফ্যামিলিতে দরকার। আর সেই শ্রীবাক্সন সঙ্গে আসায় যেটা হয়েছে, মানে একটা লস হয়েছে, সেটা হচ্ছে আজকের দিনে ওষুধের দোকানে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হয় না, এটা একটা বিশাল বড় লস হয়েছে। আজকের একদম টাটকা ঘটনা একটা আমি আপনাদের সঙ্গে জাস্ট 2 মিনিট শেয়ার করবো। যে আজকে সকালে বাড়িতে টুকটাক কিছু কেনাকাটার দরকার ছিল। এমনিতে এই লকডাউনে বাড়ি থেকে বেরোচ্ছি না, কলকাতার বুকে বাড়িতেই আটকে রয়েছি। এবং থ্যাংকস টু ডাইরেক্ট সেলিং ইন্ডাস্ট্রি এন্ড থ্যাংকস টু এসবিডি ফ্যামিলি যে সংসার চলা নিয়ে চিন্তা করতে হয় না। থ্যাংকস টু খান্না স্যার, থ্যাংকস টু মাই গ্রেট আপলাইন, মাই মেন্টর অজিত চাংরা স্যার। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। কারণ যেটা একদম আজকের আড্ডার শুরুতে আমি বলেছিলাম যে সুস্থতা, এতটাই সুস্থ থাকতে পারি একদিকে শারীরিক দিক থেকে, মানসিক দিক থেকে এবং আর্থিক দিক থেকে। এবং সোমনাথ স্যার অলরেডি বলেই গেছেন যে আর 5 জনের কথা যারা চিন্তা করেন এই ইন্ডাস্ট্রি তাদের জন্য। এবং থ্যাঙ্কস গড যে তিনি সেইভাবে ভাবার মতো সুযোগ করে দিয়েছেন। মানে আমি নিজেও এককালে এইভাবে ভাবতাম না, এককালে শুধুমাত্র নিজের কথাই ভাবতাম। এবং সেই জায়গা থেকে ইন্ডাস্ট্রি আমাকে ধীরে ধীরে পাল্টেছে। এবং থ্যাঙ্কস টু বায়োসাস যে এরকম একটা ওয়ান্ডারফুল একটা মিরাকল বেরি, যাকে লিকুইড গোল্ড অফ হিমালয়া বলা হয়, জানতামও না এর সম্পর্কে। গত 1.5-2 বছর আগে এই শ্রীবাক্সন কি এটা নিয়ে কিছুই জানতাম না, হঠাৎ করে চোখে এবং পরে। এবং সেখান থেকে এই নিয়ে পড়াশোনা, সেখান থেকে বায়োসাসের জার্নি শুরু হয়। এবং আজকে সত্যি ভালো লাগলো যখন আজকে এত পরিবার, যেটা সোমনাথ স্যারও বলে গেলেন, যে যদি আমাদের শ্রীবাক্সনের গল্প বলতে হয় যে কার বাড়িতে কি কাজ করেছে, তাহলে একটা প্রোগ্রাম কেন, এরকম 1000টা প্রোগ্রাম করেও শেষ করা যাবে না। সারাটা দিন লেগে যাবে, মানে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, সারা মাস লেগে যাবে যে কত বাড়িতে শ্রীবাক্সন কিভাবে কাজে দিয়েছে। তার মধ্যে জাস্ট একটু ঝলক আমরা সবাই মিলে দেখলাম। আমরা যারা ফ্যামিলি মেম্বার, যারা নতুন বন্ধুরা যারা এখনো রয়েছেন, আমি তাদের সবাইকে বলবো একটু বোল্ড সিদ্ধান্ত। মনে কিছু প্রশ্ন তো জাগবেই, এটা আমাদের প্রত্যেকের মনে জেগেছিল। আমাদের প্রত্যেকের পকেট শুরুর সময় খালিই ছিল, কিন্তু সেই জায়গা থেকেই আমরা কাজ শুরু করেছিলাম। সময় আমাদের অনেকের কাছেই ছিল না। অনেকে যারা ইন্ডাস্ট্রিতে একদম নতুন আমরা আসি প্রথম দিন, তখন আমরা ভাবি যে আমি কি করে করব, কোনো চিন্তা নেই, আমরা সবাই আছি আপনাকে সেগুলো শিখিয়ে পড়িয়ে নেওয়ার জন্য। কারণ আপনি আপনার স্বপ্ন পূরণ করতে পারলে আমাদের সবার ফ্যামিলির অনেক বেশি বেনিফিট। হ্যাঁ বন্ধু, আমরা আমাদের বেনিফিটের কথা মাথায় রেখে আপনাকে সাহায্য করব, আপনার সঙ্গে থাকবো যতক্ষণ না পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার সমস্ত স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত মানে আপনি নিজে থেকে আপনি আরো মানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আপনি আরো অনেকে গাইড করতে পারবেন, সেই যোগ্যতা যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনার ভেতর ডেভেলপ হচ্ছে, আপনি যদি সুযোগ দেন, আমরা কিন্তু আপনার সঙ্গে পথ চলার জন্য রাজি আছি। বাকিটা আপনার ওপর ডিপেন্ড করছে। আমি আর বেশি কথা বলবো না, কারণ এমনিতেই শুনতে পাচ্ছেন আমি যেখানে থাকি পাশেই প্রচুর আওয়াজ হয়। এবং সেই কারণের জন্যই আমি শুধু এটাই বলবো যে সাহস নিয়ে আসুন, আমরা সঙ্গে আছি। যার মাধ্যমে আজকে আপনি ইনভাইটেড,
তার সঙ্গে ইমিডিয়েট আজকের প্রোগ্রাম শেষ করার পর ইমিডিয়েট আপনি আলোচনায় বসুন ওভার টেলিফোন, পাশাপাশি বাড়ি হলেও আজকের দিনে আমরা ওভার টেলিফোনে ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা বাড়িতে বসেই কাজ করছি। আর যে সমস্ত আমাদের ফ্যামিলি মেম্বাররা আজকে অনেকদিন বাদে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেককে, আর অনেকে তো রেগুলার থাকেন, আমি সবাইকে বলবো যে আপনার ইমিডিয়েট আপলাইন আপনার মেন্টরদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন যে আগামী বুধবারের মধ্যে কিভাবে আপনাদের সেরা পারফরমেন্স দিয়ে আপনাদের টিমকে আপনারা আরো অনেক অনেক দূরে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন, প্রচুর প্রচুর ফ্যামিলিকে আপনারা সুস্থতা দিতে পারবেন। তো অবশ্যই আমরা সবাই মিলে পারবো, কারণ শুধুমাত্র নিজেদের জন্য নয়, এই দেশকে বাঁচানোর জন্য আমাদের এটা পারতেই হবে। কারণ একটাই ব্যাপার যে অলরেডি আমি একটা তথ্য মনে হয় আজকে প্রেজেন্টেশনে দেওয়া হয়নি, সেটা একটু ইনফর্ম করে দিই সবাইকে, যে রিসেন্টলি সোলেনি ইউনিভার্সিটির তরফ থেকে বা একদম মানে এশিয়ার প্রথম সারির একটি ইউনিভার্সিটি আমাদের হিমাচল প্রদেশে, এবং জাস্ট রিসেন্ট কয়েকদিন আগেই হিমাচল প্রদেশের এই ইউনিভার্সিটিতে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ডাইরেক্ট সেলিং লঞ্চ করে গেছে। ইন্ডিয়াতে ডাইরেক্ট সেলিং এর বিশাল বড় ফিউচার অলরেডি গভর্নমেন্ট বুঝতে পারছে, এবং গভর্নমেন্ট গাইডলাইন্স অনুযায়ী সেই অনুযায়ী অলরেডি কোর্সেস লঞ্চ করছে সোলেনি ইউনিভার্সিটিতে। যদি আপনারা কেউ কোর্স করতে চান, মিনিমাম গ্রাজুয়েশন দরকার, গ্রাজুয়েশনে 55% মার্কস দরকার, এবং তার পাশাপাশি একটা রীতিমতো বড় অ্যামাউন্টের ফিস দরকার। এই সমস্ত কিছুই কিন্তু আপনি এসবিটি ফ্যামিলিতে যুক্ত হয়ে ফ্রি অফ কস্ট শিখতে পারেন। এবং হতে পারে হয়তো আগামী দিন এরকম যখন বিভিন্ন কলেজে এই ধরনের কোর্স, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা বা মাস্টার্স ডিগ্রি বা পিএইচডি চালু হবে, এবং আরো প্রচুর ক্র্যাশ কোর্স আগামী 1-2 বছরের মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন ভারতের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে, বিভিন্ন এডুকেশনাল অর্গানাইজেশন থেকে শুরু হতে যাচ্ছে। কারণ এ তো সবে শুরু হলো। তো পারলেই নেটে সার্চ করে বা যে যার মাধ্যমে ইনভাইটেড রয়েছেন তার কাছ থেকে এর ভিডিওগুলো দেখে নেবেন। সোলেন ইউনিভার্সিটিতে রিসেন্ট লঞ্চ হয়েছে, এবং হিমাচল প্রদেশের এডুকেশন মিনিস্টার এবং কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার থেকে এটা লঞ্চ হয়েছে। অলরেডি ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের গাইডলাইন চলে এসেছে। সোমনাথ স্যার অলরেডি বলেই গেছেন যে ফিকি কেপিএমজি রিসার্চ পেপার নিয়ে তিনি বলেছেন, পলস কথা বলেছেন। এই সমস্ত কিছু এর পরেও আমার মনে হয় না একটা সেকেন্ডও সময় দেরি করার দরকার, কারণ লস যাওয়ার কিছু নেই। সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে লস যাওয়ার কিছু নেই, পাওয়ার অনেক কিছু আছে। আর আমরা মনে হয় কেউ এখনো পর্যন্ত পৃথিবীতে কোনোদিন কেউ কোনোদিন কোনো নিউজ পেপার, নিউজ চ্যানেলে কোনোদিন শুনিনি যে 5,000 বা 10,000 টাকা তেল, সাবান, শ্যাম্পু আর ফ্রুট জুস কিনে কেউ ভিখারি হয়ে গেছে, কেউ দেউলিয়া হয়ে গেছে। সুতরাং আপনার ফ্যামিলির ক্ষতি হওয়ার কোনো জায়গা নেই, প্রচুর 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 প্রফিট হওয়ার জায়গা রয়েছে, যেটা আমরা প্রত্যেকে ভেবে নিয়েছিলাম যে চলো একবার ট্রাই তো করে দেখি। আর সেখান থেকেই আমাদের সবার এই জার্নি, এবং প্রত্যেকে মানে টাকা রোজগারের থেকে অনেক অনেক বেশি পাওনা, যে যখন এরকম বিভিন্ন ফ্যামিলিতে শুনতে পাই তারা অনেক ভালো আছেন, তারা অনেক সুস্থ আছেন, তাদের ওষুধের যা তাদের মানে সুরক্ষা দিতে পারছিল না, সেই জায়গা থেকে প্রচুর 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 রিলিফ এই সিবাক্ট্রন। কারণ এই সিবাক্ট্রন এত কিছু দেওয়ার পেছনে সব থেকে বড় কারণ হচ্ছে সারা পৃথিবী আজকে সিবাক্ট্রন নিয়ে মাতামাতি করছে। সারা বিশ্বের সমস্ত প্রথম সারির রিসার্চ অর্গানাইজেশন আজকের দিনে সিবাক্ট্রন নিয়ে চর্চা করছে। 120-র বেশি রিসার্চ পেপার বেরিয়ে গেছে। ভারতের প্রায় 70টার বেশি সায়েন্স মানে রিসার্চ ইনস্টিটিউট আজকের দিনে সিবাক্ট্রনের উপর রিসার্চ করে চলেছে, বিভিন্ন আইআইটি, আমাদের ডিআরডিও, এবং ইটস অলরেডি রেকমেন্ডেড বাই ডিআরডিও অ্যান্ড ডিফেন্স মিনিস্ট্রি। তো ফ্রেন্ডস, আমার মনে হয় এর বেশি ইনফরমেশন আর জানার দরকার নেই, শুধু একটাই দরকার, আপনার সাহস। যার মাধ্যমে আজকে আপনি ইনভাইটেড, তার সঙ্গে ইমিডিয়েট আপনি আলোচনায় বসুন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মেনি মেনি থ্যাঙ্কস এন্টায়ার এসবিটি ফ্যামিলি এই সুযোগ দেওয়ার জন্য। ওভার টু আজকের মাইন্ড ব্লোয়িং মানে হোস্ট, দ্য গ্র্যান্ড হোস্ট মিস্টার দীপক দোলে। থ্যাংক ইউ স্যার। আজকে আর বেশি দীর্ঘায়িত করা যাবে না, টাইম অলরেডি আমাদের 5 মিনিট আমরা পার হয়ে গেছি। তো আমি সবার উদ্দেশ্যে লাস্ট একটা কথাই বলবো, আপনি হাজার চিন্তা করেও ডিসিশন নিতে পারবেন না, কারণ চিন্তা করে আপনি কিছু খুঁজে পাবেন না। ঠিক আছে, আমরা একটা কথা জানি, টেক এ ডিসিশন, মেক ইট পারফেক্ট। আপনি আগে একটা ডিসিশন নিন, তারপর সেটা যে ঠিক সেটাকে প্রমাণ করুন, তাহলে আপনি সাকসেস। আর কিছু না, আর কিছু বলার জায়গা নেই। সোমনাথ স্যার অনেক কথা বলে গেছে। চিন্তা করলে আমরা পিছনে পড়ে যাব, চিন্তা না করে যারা ইনস্ট্যান্ট ডিসিশন নেয় তারাই আগে পৌঁছায়, ইতিহাসের পাতায় প্রথম সারিতে তাদের নাম লেখা আছে। আর আমরা তো কাজ করছি আমাদের ফ্যামিলিকে বাঁচানোর জন্য, তো আমাদের
বাঁচাবো তাতে এত চিন্তা করবো কেন? আমার বাচ্চাটা ভালো স্কুলে পড়বে তার জন্য তো চিন্তা করবো। আমার ওয়াইফকে সেরা জিনিসটা দেবো তার জন্য তো চিন্তা করবো। আমার বাবা মাকে সেরা জায়গায় সেরা লাইফস্টাইল দেবো তার জন্য তো চিন্তা করবো। কিছু চিন্তা করার নেই স্যার। আমি সবার কাছে রিকোয়েস্ট করছি, চিন্তা বেশি করবেন না। বেশি চিন্তা করলে আপনি কিছু খুঁজে পাবেন না, কারণ কাজ শুরু করে চিন্তা করতে হয়। আপনার পুকুরের ভিতরে কি আছে আপনি না নেমে দেখলে না, ভিতরে ঘেটে না দেখলে, পা ঘেটে ঘেটে দেখতে হবে আপনাকে ওর ভিতরে কি আছে। আপনি উপর থেকে হাজার চিন্তা করেও আপনার ওই জিনিসটা উঠে আসবে না। যদি কোনো কিছু জিনিস ওখানে আপনি খুঁজে পান, আপনাকে নেমেই খুঁজতে হবে। তো এই ইন্ডাস্ট্রি আপনাকে ওয়েলকাম করছি, আমরা সবাই এসবিডি ফ্যামিলি, আমরা সবাই আপনাকে ওয়েলকাম করছি। আর আবার দেখা হচ্ছে আমাদের বৃহস্পতিবার। আমাদের কিভাবে আপনি কাজ করবেন, কিভাবে আপনি পথ চলবেন, সেটা আমাদেরকে গাইড করা হয়। তো সবাই আপনারা যারা যারা যুক্ত হবেন বৃহস্পতিবারের সেশনে অবশ্যই থাকবেন। আর সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এ সপ্তাহের জন্য বেস্ট উইশেস সবার জন্য। সবাই বেশি বেশি করে অনেক রোজগার করুন, সবার কাছে এটাই কামনা করি। সবার ফ্যামিলিতে হাসি ফুটুক, সবাই ফ্যামিলি যেন ভালো থাকুক, এই কামনা করে আজকের সেশন এখানেই শেষ করছি। সবাইকে গুড নাইট। আপনারা গুড নাইট স্যার, গুড নাইট। গুড নাইট। গুড নাইট স্যার, গুড নাইট।